Sing everyone. Oh, hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Again. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sing with the angels. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 We praise you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Aradhana Yesu nike. 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 Sing everyone. Lord, we worship you, Lord. We give you glory. We give you praise, Lord. Hallelujah. Oh, Aradhana Yesu nike. Aradhana Yesu nike. Hallelujah. Oh, hallelujah. കർത്താവേ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ప్రభువా ఈ యొక్క సమయంలో నీ సన్నిధిని బట్టి వందనాలు చెల్లించున్నాం నాయనా. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ నడువిലുണ്ടല്ലോ. ప్రభువా మీరు మా మధ్యలో ఉన్నందుకు അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. దేవా మీ సన్నిధి మేము పొందడానికి തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ടെ. సహాయం చేయండి. ഞങ്ങളെ സ്പർശിച്ചാലും మమ్మల్ని సందర్శించండి ప్రభువా. ഞങ്ങളെ വിടിവിച്ചാലും మమ్మల్ని విడిపించండి అయ్యా. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും మీ వాక్యం కొరకు మాతో మాట్లాడండి. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో. ആമേൻ. Please be seated. Sit everybody. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ నా శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. ഇന്ന് പകലിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് ഈ ചർച്ചിൽ വരാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ അവസരം നൽകി തന്ന ദൈവത്തിന് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ఈ యొక్క సంఘములో మరలా రావడానికి ఈ పరిచర్య చేయడానికి నాకు ఈ సమయం ఇచ్చిన దేవాది దేవునికి మొట్టమొదటిగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കിവിടെ വരാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചു. సంవత్సరం క్రితము ముందు నేను ఈ యొక్క సంఘంలోకి రావడానికి ప్రభు కృప చూపించారు. വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. మీ మధ్య ఉండడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాను. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ പാടാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു. మంచి పాటలు పాడడానికి ప్రభు కృప చూపించారు. യേശു നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ప్రభు మన మధ్యలో ఉన్నారు. യേശു നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ప్రభు మన మధ్యలో ఉన్నారు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകലിൽ എന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച പാസ്റ്റർക്കും കുടുംബത്തിനും സഭയ്ക്കും నన్ను ఈ పరిచర్యకు పిలిచిన దేవుని సేవకునికి യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ആമേൻ. Praise the Lord. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കീബോർഡിസ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട്. మంచి కీబోర్డిస్ట్ మనకు ఉన్నారు. വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. మంచి వర్షిప్ లీడర్స్ ఉన్నారు. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ఇవన్నీ కూడా మన జీవితంలో గొప్ప మేలు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. കർത്താവ് നമ്മളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ప్రభు మనల్ని సమృద్ధిగా దీవించును గాక. രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. రెండు మూడు విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊരു താങ്ക്സ് കൂടെ പാസ്റ്ററോട് പറയാനുണ്ട്. నాకు ప్రత్యేక ఒక థాంక్స్ కూడా పాస్టర్ కి చెప్పాల్సి ఉంది. കഴിഞ്ഞ
വർഷത്തിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായി. లాస్ట్ ఇయర్ నాకు ఒక ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ఆ సమయంలో నా కోసం ప్రార్థన చేశారు, എന്നെ സഹായിച്ചു. నాకు సహాయం కూడా విశేషాൽ എന്റെ പേരിലും സഭയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി പാസ്റ്ററോട് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. దాని నిమిత్తం మీకు మీ సంఘానికి నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ആമേൻ. ఆమేన్. ദൈവം എനിക്ക് ആയുസ് തന്നു. దేవుడు మరలా నాకు ఆయుష్ ఇచ్చాడు. ആയുസോട് കൂടെ ദൈവം ആരോഗ്യം തന്നു. ఆయుష్తో పాటు నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు. ആമേ. മരണം വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതായിരുന്നു. మరణమంత సమస్య నా జీవితంలో వచ్చింది. പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. మరణం నుండి ప్రభు నన్ను విడిపించాడు. ഇന്ന് ഞാൻ ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നു. ఈ పగలకాలం జీవంలో మా మధ్యలో വേഗത്തിൽ ഒരു നമ്മുടെ ചിന്തയെ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് തിരിക്കാം. ఎఫెసీయుల పత్రిక അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം chapter 1 దాని 1వ అధ్యాయం verse number 17 and 18. 1, 17, 18. 17 and 18. Yeah. మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మును పిలిచి నిరీక్షణ ఎట్టిదో, Yeah. పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో, ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించు మన యందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్వం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకొనవలెనని మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క. ചലണ്ടി. താങ്ക്സ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട്. అంటే అక్కడ దాంట్లో చాలా విషయాలు പക്ഷേ చెప్పాల్సి ఉంది. എനിക്ക് ഒരു വേർഡാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കാനുള്ളത്. అందులో నాకు కావాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన ఒక അത് విషయం മലയാളത്തിൽ അവന്റെ 18ലാണ് മലയാളത്തിൽ കാണുന്നത്. మలయాళంలో ఇట్లా ఉంది. അത് ഫസ്റ്റ് വേർഡാണ്. അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ. అక్కడ ఇలా ఉంది, ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపునైన నిరీక్షణ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ. ఆయన పిలిచిన పిలుపు నిరీక్షణ. ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ఈ యొక్క ఈ రోజు గురించి నేను 2-3 മെസ്സേജുകൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. 2-3 విషయాలు నాకు చెప్పాడు. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരു പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് నేను ఒక సేవకుని కనుక, ഞാൻ ప్రసംగిക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട്, నేను ప్రసంగం చేసేవాడిని కనుక എൻ്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് 2-3 മെസ്സേജ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏത് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന്. నా మనసులో 2-3 విషయాలు వచ్చినప్పుడు ఏ విషయం ప్రసంగం చేయాలా అని నేను ప్రార్థన చేశాను. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് പറഞ്ഞു ഈ ഭാഗമാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്. ఈ ఉదయం నేను లేచినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ చెప్పాడు నాకు. എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఈ భాగం మాట్లాడమన్నారు. സ്തോത്രം. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന്. ఆయన పిలుపు వలన నిరీక్షణ. അപ്പൊ ആ നിരീക്ഷണം എന്നുള്ള പദം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ఆ నిరీక్షణ అని నేను పక్కన ഞാൻ അവിടെ ഒരു പദം അവിടെ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്. ఒక పదాన్ని ఇప్పుడు యాడ్ చేయబోతున్నాను. ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം. దేవుడే మీ యొక్క నిరీక్షణ లేక కళ. ആമേൻ. హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. దేవుని తలకు ఒక కళ మీరు నేను కూడా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ്. మనం చాలా కళలు కంటుంటాం. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. దేవుడు కూడా మన గురించి ఆయన కళలు కంటారు. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അകത്തൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. దేవుడు మనల్ని పిలిచినప్పుడు ఆయనకి మన పట్ల ఒక కళ ఉండేది. ആ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത്. ఆ కళ కోసమే ఆయన మనల్ని పిలిచాడు. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കണം ആ സ്വപ്നം നിറവേറുവാൻ വേണ്ടി. మనము బ్రతికి ఉండేది ఎందుకంటే ఆయన కళ నెరవేరడానికి. ഈ പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ കാരാഗൃഹത്തിലായിരുന്നു. పౌలు ఈ లేఖనము రాసే సమయంలో అతను జైల్లో ఉన్నాడు. എങ്കിലും പൗലോസിന് ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. అయినప్పటికీ పౌలు ఎక్కడ కూడా నిరాశ గాని ఏ బాధ పడలేదు. പൗലോസ് പറയുകയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, పౌలు అంటున్నాడు మీ పట్ల నా పట్ల ఆయనకి ఒక కళ ఉన్నట్లయితే ആ സ്വപ്നത്തിന് മുമ്പ് ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്ക് നമ്മെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ఆ కళ ముందుని మన మీద ఏ శక్తి దాడి చేయలేవు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. എത്ര പേര് സ്വപ്നം കാണുന്നവരുണ്ട്? ఎంతమంది ఇక్కడ కళ్ళ కనివాళ్ళు ఉన్నారు? ഇന്ന് രാവിലെ വലിയൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു? ఈ రోజు ఏమైనా కళ్ళ కన్నారా? ഓർമ്മയില്ല പാസ്റ്ററെ? మాకు జ్ఞాపకం లేదు పాస్టర్ గారు. സ്തോത്രം. നമ്മളെല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്നവരാ. మనందరూ కళ్ళ ఏదో కళ్ళ కంటుంటాం. സ്വപ്നം കാണുന്നത് തെറ്റല്ല. కళ్ళ కనడం తప్పు కాదు. ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് మా కేరళలో രാവിലെ കാണുന്ന സ്വപ്നം അത് ഫലിക്കുമെന്ന്. తెల్లవారు వచ్చే కళ అది మన జీవితంలో పని చేస్తుంది అంటూ. ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. నేను చాలా కళ్ళు కన్నాను. അത് നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. అవేం జరగలేదు. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ട് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല. కళలు కన్నది మాత్రాన మన టెన్షన్ లేదు. പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ, ప్రభువు మన గురించి కళ కంటే എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. నాకు చాలా సంతోషం. അത് ഫുൾഫിൽ ആകെ തന്നെ ചെയ്യും. అది మనం జరిగి తీరుతుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. വേദപുസ്തകത്തിൽ 14 പേര് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു. బైబిల్లో 14 కళలు కన్నవారు ఉన్నారు. എത്ര പേര്? 14 మెంబర్స్.
14 പേര് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു. 14 కళ్ళు కన్నారు. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാവരും ആരും സ്വപ്നം കണ്ടില്ലേ? అంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కళ్ళు కనలేదా? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്നവരാ. ఇక్కడ కూర్చుని అందరూ బహుశా కళ్ళు కన్నవారు ఉండొచ్చు. അല്ലെ? പല സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, కొన్ని కళ్ళలో మనకి గుర్తుంటది, പല സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. కొన్ని కళ్ళు మనకి జ్ఞాపకం ఉండదు. അപ്പൊ ഈ 14 പേര് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടതിൽ ఈ 14 మంది కళ్ళు కన్న దాంట్లో 11 പേര് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ അകത്താ, 11 మంది పాత నిబంధన గ్రంథంలోని వారు, 3 പേര് പുതിയ നിയമത്തിലാ, 3 కొత్త నిబంధనలో. അപ്പൊ ഈ 14 പേര് കണ്ട സ്വപ്നം, ఈ 14 కన్న కళలు ഇത് ഇവരുടെ സ്വപ്നമല്ല, ఇది వీళ్ళ కళ కాదు, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ്. ఇది దేవుని కళ. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ఒక వ్యక్తిని మీరు ഈ తీసుకొస్తున్నారు. 14 പേര് സ്വപ്നം കണ്ടവരിൽ ఈ 14 కళలు కన్నవారు, 14 പേരെ പറ്റി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. 14 గురించి నేను మాట్లాడలేదు. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു వ్యക്തിയെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ఒక കാണിച്ചു തരാം. వ్యక్తిని మీ ముందు పెడతాను. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാ. పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఒక యవ్వనస్తుడు. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ఉదయాన్నే ఒకసారి ഈ లేచినప్పుడు കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിട്ട് പറഞ്ഞു, ఇలా కళ్ళంత ఇలా కొట్టుకుని చెప్పాడు, ഫാദർ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി സ്വപ്നം കണ്ടു. డాడీ నేను ఒక కళ్ళ కన్నాను. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പപ്പയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ఈ కళ కన్నా అనగానే తండ్రికి చాలా సంతోషపడ్డాడు. പപ്പ ആ കുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, పట్టుకుని ఇలా అన్నాడు, ആ സ്വപ്നം എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ఏంటి కన్నావరా చెప్పరా, కళ కన్నావు చెప్పరా అని అన్నారు. ഈ കുട്ടി ഷെയർ ചെയ്തു, പപ്പ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട സ്വപ്നം ഇങ്ങനെയാണ്. నేను డాడీ నేను ఇలా పలానా కళ కన్నాను. അതെ, സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు ഇവരെല്ലാവരും എന്നെ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്ന സ്വപ്നം. ఇవన్నీ కూడా నాకు ముందుని పడి నమస్కారం చేస్తున్నాయి. ഈ സ്വപ്നം കേട്ടപ്പോൾ ఈ కళ వినగానే അപ്പൻ കുട്ടിയുടെ ചെവി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ఆ తండ్రి అది చెవుడు అన్నాడు, സ്വപ്നമൊക്കെ കണ്ടോ, కళలు కను, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ സ്വപ്നം ഒന്നും കാണരുത്. ఇటువంటి కళలు నువ్వు కనకూడదు అన్నారు. പ്രൈസ് ഗോഡ്, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭാവന കേട്ടോ, నా ఆలోచన, ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, అంటే నేను ఇలా చెప్పాను, അപ്പനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ఆ తండ్రితో నేనైతే ఇలా చెప్పాను, അപ്പ കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടോ കുട്ടിയെ അടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ఆ బిడ్డను కొట్టినా తిట్టినా ఉపయోగం ఏమీ లేదు. ഇത് ഈ കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നമല്ല, ఇది ఆ కుమారుడు కన్న ഇത് కళ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ്. ఇది దేవుని కళ. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. ആമേ. പലപ്പോഴും പലരും ഇങ്ങനെയാണ്, అనేకులు ఈ రకంగానే ఉంటుంటారు. നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആർക്കും വിഷയമല്ല, మనం కళలు కనడం ఎవరికి ఇబ్బంది പക്ഷെ కాదు. നമ്മൾ അവരെക്കാൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ఒకవేళ వారికంట మనం అధిగమిస్తామేమో అన్నప్పుడు ആർക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. అది వాళ్ళకి ఇష్టం പക്ഷെ ఉండదు. ഞാൻ പറയുന്നു, నేను చెప్తున్నాను, ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ఎవరికి ఇష్టపడినా ఇష్టపడకపోయినా എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ఒక విశ్వాసం എന്റെ ദൈവം കണ്ട സ്വപ്നം എന്നിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. మన గురించి దేవుడు కన్న కళ అది ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేసి తీరుతాడు. ആമേ. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. చేతులు దేవుని స్తోత్రం. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരിടാൻ പോവാ. ఈ పగల కాలం నేను మీకు ఒక పేరు పెట్టబోతున్నా. ആമേ. എന്റെ പേര് ഷൈജു എന്നാണ്, പാസ്റ്റർ പേര് ലോയിഡ് എന്നാണ്. నా పేరు షైజు, పాస్టర్ పేరు లాయిడ్. പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന പേരുണ്ട്. దేవుడు మనల్ని పిలిచే పేరు ఉంది. നിങ്ങൾ സ്വപ്നക്കാരനാണ്. നിങ്ങൾ സ്വപ്നം. మీరు కళలు కనేవారై ఉన్నారు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കരം പിടിച്ചിട്ട് പറ, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ కరం പിടിച്ചിട്ട് പറ, పక్కన చేపడుకుని చెప్పండి, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ്. మీరు దేవుని కలయ ఉన్నారు. ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ്. చెప్పండి, మీరు దేవుని కలయ ఉన్నారు. గట్టిగా చెప్పండి. yes, ബൈ ഫെയ്ത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ്. మీరు పక్కన చెప్పాలి, మీరు Please come దేవుని with me. కలయ ఉన్నారు. ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ. yes, అంటే దాని అర్థం Praise the ఏంటంటే దేవుడు మీ పట్ల ఒక కళ కన్నాడని. എന്നെ പാസ്റ്റർ വിളിച്ചത് ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കാനല്ല, నన్ను పాస్టర్ గారు పిలిచింది ఏదో ఒక ప్రసంగం చెప్పడానికి కాదు, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പറയാനാ, దేవుని ఆలోచన చెప్పడానికి. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാസംഗികന്മാരുണ്ട്. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చాలా మంది సేవకులు ఉన్నారు. എന്നാൽ പ്രസംഗികന്മാരല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ప్రసంగం మాత్రం మనకు కావాల్సింది ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. ఆలోచన మనకి కావాలి. ഇന്ന് രാവിലെ കരമുയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ, ఈ పగల కాలం చేతులు ഞാൻ చెప్పండి, ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നക്കാരനാണ്. నేను దేవుని కళను కంటాను. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നക്കാരനാണ്. నేను దేవుని కళను కంటాను. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട്. నాకు ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. എനിക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട്. నాకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. എന്റെ അപ്പൻ കാണുന്നതിനേക്കാൾ, మా తండ్రి എന്റെ చూసేదానికంటే, അമ്മ കാണുന്നതിനേക്കാൾ మా తల్లి చూసేదానికంటే എന്റെ ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം నా കാണുന്നു. దేవుడు నా గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ ఈ భాగం చదివినప్పుడు എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ടായി. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. എനിക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്. నాకు ఒక కళ ఉంది. എന്റെ സ്വപ്നത്തെക്കാൾ నా కళ కన్నా എന്നെ കുറിച്ച് నా గురించి സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ఒక కళ కనే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా.
హల్లెలూయా. നമ്മൾ పലരും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. మనం అంటుంటాం కళ్ళ కన్నా സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ఒక పరిస్థితులు అనుకూలమైతే നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും നമ്മളെല്ലാവരും. మనం అందరం కళ్ళ కన్నోళ్ళమే. എന്നാൽ ദൈവം സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കിയല്ല, దేవుడు మన పరిస్థితిని చూచి కాదు, ദൈവത്തിന് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ, ദൈവ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ దేవుడు తన కళ కన్నప్పుడు നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ, మన పరిస్థితులు ఏదైనప్పటికీ ദൈവത്തിന് അത് വിഷയമല്ല. దేవునికి అది సమస్య കരമുയർത്തി కాదు. ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. దేవునికి ഹല്ലേലൂയ. స్తోత్రం చెల్లించండి. ആമേൻ. హల్లెలూయా. Glory to God. Glory to Jesus. ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ యోసేపు అనే యవనస్తుడు ഒരു രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളെ കണ്ടു. రెండు కళలు కన్నాడు. ഒന്നാമത്തെ സ്വപ്നമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. అంటే ఫస్ట్ కళ నేను చెప్పాను. രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നമാണ് రెండో కళ ఏంటంటే തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് తన సహోదరుల మధ్యలో ജോസഫ് നിവർന്നു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. యోసేపు నుంచున్నాడు. ഞാൻ പറയട്ടെ, എത്ര വലിയ രക്തബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര വലിയ രക്തബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ఎంత రక్త సంబంధం అయినప్పటికీ ആമേ, എല്ലാവരും നമ്മൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കും, అందరూ మనం కౌలించుకుంటాం. പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെക്കാൾ ഉന്നതിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ మనం వాళ్ళకంటే కొంచెం పైకి ఎదుగుతుంటే ആർക്കും നമ്മളെ ఇష్టപ്പെടത്തില്ല. ఎవరికి మనల్ని പക്ഷേ ఇష్టపడరు. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുന്ന ഒരു ദൂതുണ്ട്. కాలం ఆత్మలో చెప్తున్నాను, ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന സമയമായി. దేవుడు నిన్ను హెచ్చించే సమయమైనప్పుడు, ആമേ, നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കേണ്ട സമയമായി. గృహములో నిన్ను దీవించే సమయం നിന്റെ వచ్చినప్పుడు, സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ വെച്ച് ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തേണ്ട സമയമായി. నీ అన్నదమ్ముల మధ్యలో నిన్ను హెచ్చించే సమయమైనప్పుడు, ദൈവം നിന്നോട് പറഞ്ഞ ആലോചനകൾ దేవుడికి చెప్పిన ఆలోచనలు അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട സമയമായി. అది పూర్తి చేసే సమయమైనప్పుడు ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ നിന്നോട് പറയുന്നു, దేవుని ఆత్మ నీతో చెప్తుంది, നിന്റെ സ്വപ്നം, నీ కళ അത് നിറവേറാൻ പോകുകയാണ്. అది నెరవేరబోతుంది. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. యేసు నామములో എത്ര പേർ അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നു? ఎంతమంది దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోబోతున్నారు? Come on, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. హల్లెలూయా. ഓ റബ ശതല മൗസിയാതന അസ്പേനിയ. നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ మీరు మీ కళలు నెరవేరడానికి ഇന്ന് രാവിലെ സ്വർഗ്ഗം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ఈ పగల కాలం పరలోకం మన మధ్యలో സ്വർഗ്ഗം దిగొచ్చింది. സ്വർഗ്ഗം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. పరలోకం మన మధ్య దిగొచ్చింది. നീ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നകാരനാണ്. నువ్వు దేవుని కళలు కనేవాడివి. ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, బైబిల్ ఎలా చెప్తుంది? ജോസഫിനെ തന്റെ സഹോദരന്മാർ വെറുത്തു. యోసేపుని తన సహోదరులు కోపడ్డారు, അവനെ കൊല്ലുവാൻ തുടങ്ങി. చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ആ സ്റ്റോറി നമുക്കറിയാം. ఆ స్టోరీ మనకు తెలుసు. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ఈ పగల కాలం మీకు చెప్తున్నాను, സമയത്തിന് മുമ്പ് సమయానికి ముందే ഒരു ശക്തിക്കും ఒక శక్తియు നമ്മെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. మనల్ని ముట్టలేవు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് മുമ്പ് మీ టైంకి ముందు ആമേ ഒരു ശക്തിക്കും ఏ శక్తి നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല. మనల్ని తాకలేవు. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആമേൻ. ఆమేన్. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ఒక మాట జాగ్రత్త చూడండి. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటే പലരും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമാകും. అనేక మంది నీకు వ్యతిరేకులు అవుతారు. ചിലര് പറയാറുണ്ട്, പാസ്റ്റർ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. పాస్టర్ గారు నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదంటారు. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല. నీకు ఒక ఫ్యూచర్ లేదు. നിനക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ నీకు ప్రాబ్లం ఉంటే ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട്. నీకు ఫ్యూచర్ ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആമേൻ. ఆమేన్. ആമേൻ. ఆమేన్. ഉപവസിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് അൾസർ വന്നത്. ఎక్కువ ఉపవాసం తర్వాత నాకు అల్సర్ వచ్చింది. ആ ഉപവസിക്കാത്തവർക്ക് അൾസർ വരാറില്ല. ఉపవాసం ఉండని వాడికి అల్సర్ రాదు. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, నేను అన్నాను, പിശാച് എനിക്ക് അൾസർ വരുത്തിയെങ്കിൽ సాతాను నాకు అడ్డొచ్చినా എനിക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട്. నాకు ఒక ఫ్యూచర్ ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഞാൻ നോക്കി, ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ നോക്കി. నన్ను చాలా మంది చూశారు. ഒരുപാട് പേര് ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട്. చాలా మంది ఫాస్టింగ్ ఉన్నారు. പലർക്ക് അസുഖം വന്നില്ല. వాళ్ళెవరికి ఆ రోగం రాలేదు. പക്ഷേ എനിക്ക് അസുഖം വന്നു. నాకు రోగం వచ్చింది. ഞാൻ നിരാശപ്പെട്ടില്ല. నేను నిరాశ చెందలేదు. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను. അവിടെ വെച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, అక్కడ డాక్టర్ చెప్పారు മരിച്ചു പോകേണ്ടതായിരുന്നു. చచ్చిపోవాల్సింది. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മരിച്ചു പോകും. మరి చచ్చిపోతాం. ഇപ്പോഴല്ല, ఇప్పుడు కాదు. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കത്തില്ല. ఇప్పుడు నేను చావను. എന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്. దేవునికి నా పట్ల ఒక కళ ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ആമേൻ. ఆమేన్. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, ఈ పగల కాలం దేవుని ఆత్మ చెప్తుంది, ഒരു శక్തിക്ക് നിന്നെ തൊടാൻ ఏ കഴിയത്തില്ല. శక్తి నిన్ను తాకజాలవు. ഒരു മന്ത്രവാദത്തിന് നിന്നെ തൊടാൻ ఏ കഴിയത്തില്ല. మంత్రం నిన్ను తాకజాలవు. Come on, ഒരു ആഭിചാരത്തിന് നിന്നെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. ఏ చెడుపు చెల్లింగి నిన్ను నీ మీద రావు. പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ 2025 2025 അത് എന്റെ വർഷമാണ്. ఇది నా సంవత్సరం. ഓ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. యేసు నామములో. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, నాతో డాక్టర్ చెప్పారు, ഇനി ഉപവസിക്കരുത്. ఇక ఉపవాసం ఉండకూడదని. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കൊല്ലം വരെ ഉപവസിക്കത്തില്ല. ఒక సంవత్సరం వరకు నేను ఉపవాసం ఉండను. ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഉപവസിക്കും. ఒక సంవత్సరం అయిపోయాక మళ్ళీ ఫాస్టింగ్ ఉంటాను. ആമേൻ. എന്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്, నా మినిస్ట్రీకి విజయం ఏంటంటే ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ആണ്. దేవుని ఫేవర్. ആ ഫേവറിന്റെ അകത്തുള്ളതാണ് എന്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രയർ. ఆ ఫేవర్ లో వచ్చిందే నా ఫాస్టింగ్, నా ప్రార్థన. ഓഗസ്റ്റ് 1 ഞാൻ തുടങ്ങും. మళ్ళా ఆగస్ట్ 1 నేను మళ్ళీ ఫాస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ഉപവസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മരിക്കും. ఉపవాసం ఉన్నా ఉపవాసం లేకపోయినా చచ్చిపోతాం.
హల్లెలూయా. ഉപവസിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ രോഗം വരും. ఉపవాసం ఉండకపోయినా రోగం వస్తుంది. ഐ ആം സോ ഹാപ്പി. నేను చాలా సంతోషమే. കാരണം ഞാൻ അസുഖം വന്നത് ഉപവസിച്ചിട്ടാണല്ലോ. ఓ నేను ఫాస్టింగ్ ఉండబట్టి నాకు రోగం వచ్చింది కదా. പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ ഓർത്തു. ప్రభు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. ആമേൻ ఆమేన్ ആമേൻ ఆమేన్. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നകാരനാ. నేను దేవుని యొక్క కల కన్నవాడిని. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా. ഈ പ്രശ്നത്തിലൂടെ ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ఇలా ఎవరైనా సమస్యల గుండా వెళ్ళినట్లయితే, പാസ്റ്റർ എല്ലാവരും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, എല്ലാവരും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, అందరూ నిన్ను ఒంటరిగా చేస్తే, വീട്ടുകാർ പോലും എന്റെ കൂടെ ഇല്ല, ఒకవేళ ఇంటి వారు కూడా నీకు ఉండకపోతే, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തോളി തട്ടി പറയാം, నేను మీ భుజం తట్టి చెప్తున్నాను, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട്. మీకు ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. യെസ് ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా. ആമേൻ ఆమేన్. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ജോസഫ്, നിന്നോട് മാത്രം നിന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് എന്തെത്ര ദേഷ്യം? యోసేపు, నీ మీద మాత్రం ఎందుకు వీళ్ళందరికీ కొంత కోపం? യെസ് സിസ്റ്റർ, നിങ്ങളോട് മാത്രം എന്തെത്ര പ്രശ്നം? ఎందువల్ల మీతో మాత్రం ఇంత కోపం? ബ്രദർ, നിങ്ങളോട് മാത്രം എന്താ പ്രശ്നം? మీ మీద మాత్రం అంటే దేనికి ఇంత కోపం? ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ చెప్తుంది, ആർക്കുമില്ലാത്തൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ఎవరికి లేని ఒక దేవుని నీ మీద ఉంటే, ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, നിനക്കത് അറിയത്തില്ല, అది నీకు తెలియదు. പക്ഷെ നിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അതറിയാം. నీ ఇంటి వారికి అది తెలుసు, നിങ്ങൾക്കത് അറിയത്തില്ല, నీకు అది తెలియదు. പക്ഷെ നിന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് അതറിയാം. మీ గ్రామస్తులకు తెలుసు. പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാ പറയുന്നു, ఈ దేవుని ఆత్మ చెప్తుంది, ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. దేవుడు నీతో కూడా ఉన్నాడు. ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരട്ടെ. నేను అంటే త్వరగా వస్తున్నాను. ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ యోసేపు అన్నదమ్ములు എവിടെ കൊണ്ടിട്ടു ജോസഫിന്? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രതികൂലം ജോസഫിന് വരുന്നത്, ఫస్ట్ ఎక్కడ తీసుకెళ్లి తన్ని గాతలో వేశారు. കൊണ്ട് അവനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടു. ఆ గాతలో వేశారు. ബൈബിൾ പറയുന്നു, బైబిల్ చెప్తుంది, സ്തോത്രം, പൊട്ടക്കിണറ്റിലിടാം, ఆ గాతలో వేయొచ్చు, മണ്ണിട്ട് മൂടാൻ പറ്റത്തില്ല. కానీ మట్టేసి కప్పరు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. കേട്ടോ? വൺ മോർ ടൈം സില ലിസൺ ടു മീ. గాతలు వేశారు, ആമേൻ. కప్పట్లేదు, പക്ഷെ മണ്ണിട്ട് മൂടാൻ കഴിയത്തില്ല. కప్పట్లేకపోయారు. കാരണം ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ దేవుడు నీతో కూడా ఉన్నట్లయితే ആർക്കും നിന്റെ മീതെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ఎవరు నిన్ను నాశనం ഇന്ന് చేయలేరు. രാവിലെ శత్రు നിന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെയല്ല, శత్రు నీ తల మీద కాదు, ശത്രു നിന്റെ കാലിന്റെ കീഴെയാണെന്ന് శత్రు నీ కాళ్ళ కింద ఉన్నాడు. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, സ്തോത്രം, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഞാൻ ఆ భాగం വായിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം నేను തോന്നി. ఆ వాక్యం చదివినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ, చూడండి ఒకసారి, എന്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യനെ എല്ലാവരും വെറുത്തത്? ఎందువల్ల యోసేపుని అందరూ అంటే వ్యతిరేకించిన కారణం ఏంటి? ഒറ്റ സ്വപ്നം, ఒకే కళ. ഞാൻ പറയാം, കൈയടിക്കുന്നവനെ చప్పట్లు కొట్టేవాడిని നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട്, మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് ప్రార్థിക്കുന്നവന് ప్రార్థన చేసేవాడికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലും మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా എനിക്കറിയാം. నాకు తెలుసు. എന്റെ വീട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഞാൻ మా ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ జనరేషన్ నేను దేవుళ్ళలో, ഇൻ ഫെയ്ത്തില്. విశ్వాసంలో. എന്റെ വീട്ടുകാരും വിശ്വാസത്തിലല്ല, మా కుటుంబీకులు ఎవరు కూడా దేవుని ഞാനൊരു నమ్మరు. സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാ. నేను ఒక సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించాను. പക്ഷെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ മുതൽ దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న తర్వాత ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. దేవుడు నన్ను దీవించాడు. ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് പറയും, ఈ రోజు నా పిల్లలకు చెప్తాను, നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെയല്ല, మీరు నాలా కాదు, നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ കണ്ടതിനേക്കാൾ మీ తండ్రి చేసిన അതിനേക്കാൾ വലിയത് നിങ്ങൾ കാണും. ఉన్నతమైన మీరు చూస్తారు. കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്തേ. దేవుని స్వాతం చెల్లించండి. ആമേൻ. വൺ മോർ ടൈം ടെൽ മീ Hallelujah. വിത്ത് മീ. Hallelujah. ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു, నేను నా పిల్లలకు చెప్పాను, നിന്റെ അപ്പൻ കണ്ടതിനേക്കാൾ నీ తండ్రి చూసిన దానికంటే നീ വലിയത് കാണും. నువ్వు గొప్పవి చూస్తావు. കാരണം നീ രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷനാ. నువ్వు రెండవ జనరేషన్. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇന്ന് രാവിലെ ഇതിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം, ఈ పగల కాలం మీకు చెప్తున్నాను, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ല സ്വത്ത് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, మన పిల్లలకి ఇవ్వడానికి మన ధనం లేకపోవచ్చు, പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. మన చేతిలో ఒక దీవెన ఉంటది. ആ അനുഗ്രഹം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തലമുറ മേൽ വെളിപ്പെടും. ఆ దీవెన పిల్లల మీదకి వస్తది. യെസ് ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ തലമുറയുടെ മേൽ വെളിപ്പെടും. ఆ దీవెన మన పిల్లల మీదకి వస్తది. ഓ താങ്ക് യു ജീസസ്. హల్లెలూయా. ബ്രദറെ, കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ప్రభు నీకు చెప్తున్నాడు, അവൻ നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന് സ്വപ്നം കിടക്കുന്നുണ്ട്. దేవునికి నీ పట్ల ఒక ఉద్దేశం ఉంది. ദൈവം എന്നോട് പറയുന്ന നിനക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട്. నీకు ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. ആമേൻ. ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ കരം പിടിച്ച് നിന്നെ നടത്തും. ఈ రాబోయే దినంలో నీ చేపడుకు నేను ഒരു പൊട്ടക്കിണറിന് നിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് ഒതുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ఏ గాత నిన్ను అందులో పడనివ్వదు. ദൈവം നിന്നെ വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം അടുത്തെന്ന് ആത്മാ പറയുന്നു. బయటికి లాగే సమయం ఆసన్నమైంది. നിന്റെ എല്ലാ സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് నీకున్న ఆ పరిసంతటి నుండి ദൈവം നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് నిన్ను బయటికి తీసుకొని ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി దేవుడు తన మహిమ కొరకు ദൈവം നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് నిన్ను వాడుకొని ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിന്നെ കുറിച്ച് കാണുകയാണ്. ఆత్మలో చూస్తున్నా. എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? നമ്മുടെ ദൈവ സർവശക്തനായ ദൈവം, దేవుడు సర్వశక్తిని దేవుడు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా.
വചനം പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, వాక్యం చెప్తుంది, ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറ്റി. యోసేపు సహోదరులు ఆయన ఆ గుంట నుండి తీసేశారు. ജോസഫ് പറഞ്ഞു, എന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ. యోసేపు అనుకున్నాడు, నా సహోదరులకు ఎంత ఇష్టం. ആരംഭത്തിലൊക്കെ അവരെന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിച്ചാലും ముందు నన్ను బాధ పెట్టినా ഇപ്പൊ അവരെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, మరలా నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. അപ്പോഴാണ് ആ വഴിക്ക് ഇസ്മായേൽ വരുന്നത്. అప్పుడే అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఇస్మాయిల్ వస్తున్నారు. ഇസ്മായേൽ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ఆ ఇస్మాయిల్ వచ్చిన చూసినప్పుడు അവന്റെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അവനെ വിറ്റ് കളയാമെന്ന്. వాడిని అమ్మేద్దామన్నారు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഹലോ హలో, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദൂത് പറയുന്നത് കേട്ടോട്ടെ, ഞാൻ അടുത്ത ദൂത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. దాంట్లో విషయం చెప్తాను నేను మీకు. ജോസഫേ, యోసేపు, ഈ സഹോദരന്മാർ എന്തായാലും ജോസഫിനെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ఎలాగైనా ఈయన్ని నాశనం చేయాలనే వీళ్ళ ఉద్దేశం. അപ്പൊ ജോസഫിനെ എങ്ങനെ വിറ്റത്? యోసేపుని ఎలాగ అమ్మారు? డబ్బులుగా అమ్మారు. പൈസക്ക് വേണ്ടി അവനെ വിറ്റു. డబ్బు కోసం వాళ్ళు అమ్మారు. ഞാൻ സഹോദരന്മാരോട് ചോദിച്ചു, സഹോദരന്മാർ എന്തിനാ പൈസക്ക് വിറ്റത്? మీరు ఎందుకు డబ్బుగా అమ్మారు? അവനെ വെറുതെ വിടായിരുന്നില്ലേ? మామూలుగా వాళ్ళు అమ్మి వచ్చు కదా. ദൈവം എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. దేవుడు అందరూ ఒక విషయం చెప్పాడు నాకు. ദൈവം കണ്ടവന് വിലയുണ്ട്. దేవుడు చూసిన వాడికి విలువ ఉంది. ആമേൻ. ആരാ പറഞ്ഞു? മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നിനക്ക് വിലയില്ലെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാലും నువ్వు అనుకోవచ్చు నాకే విలువ లేదని, ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നീ വിലയുള്ളവനാ. దేవుని కంటికి నువ్వు പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, పరిశుద్ధాత్ముడు ఇలా చెప్తున్నాడు, മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയവനായിരിക്കാം, మనుషుల కంటి దృష్టిలో మీరు చిన్నవాడు, മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നിങ്ങൾ വിലയില്ലാത്തവനായിരിക്കാം, మనుషుల దృష్టిలో మీరు విలువలేని എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിങ്ങൾ വലിയവനാണെന്ന് దేవుని సన్నిధిలో మీరు విలువైన వారు. ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു, ఈ పగలకాల దేవుని ఆత్మ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നത്, దేవుడు నాకు ఇలా చెప్తున్నాడు, എന്റെ മഹത്വം നിന്റെ മേൽ പകർന്ന് నా మహిమ నీ మీద పెట్టి ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി, ఒక విడుదల కోసం, ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് దేవుని సన్నిధితో ചിലരെ വിടുവിപ്പാൻ కొంతమందిని ഞാൻ విడిపించాలి, നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് నేను నిన్ను వాడుకుంటాను. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന പറയുന്നു. ഇതിൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ആമേൻ. മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ചെറിയവനാണെങ്കിലും మనుషుల కళ్ళకి എന്റെ చిన్నవాళ్ళైనప్పటికీ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ വലിയവനാണ്. దేవుని దృష్టిలో నేను గొప్పవాడని చెప్పాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആമേൻ. ఆమేన్. സഹോദരന്മാർ അവനെ പൈസക്ക് വിറ്റു. సహోదరులు ఏం చేస్తారు? దాన్ని అమ్మేశారు. ജോസഫ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, యోసేపు ఇలా చెప్పాడు, അയ്യോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. నేను ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോ ജോസഫ് വിചാരിച്ചു ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന്. ఈ గాత నుండి తీసినప్పుడు అమ్మ నేను విడుదల పొందా అనుకున్నాడు. നമ്മൾ పലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, మనం చిన్న చిన్న విషయాలు ഒരു చూసినప్పుడు പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു, ఒక సమస్య అయిపోయింది, ഇതാ വരുന്ന അടുത്ത പ്രശ്നം. రెండో సమస్య. ഞാൻ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു, ജോസഫേ, ఓ యోసేపు, ഈ ഇസ്മായേൽ വരുന്നത് കണ്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട. ఈ ఇస్మాయిల్ రావడం చూసి నువ్వు బాధపడొద్దు. ഇത് నిന്നെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വണ്ടിയാണ് ഈ വരുന്നത്. నిన్ను తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చిన వాహనం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. నేను ఇలా ఆలోచిస్తాను, ഞാനൊരു പ്രവാചകനാണ്, నేను ఒక ప్రవక్తనే, നിങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. మీరు కూడా ప్రవక్తలు ఉండి ఉంటారు. നമ്മൾ പല പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. అనేక ప్రవక్తలు మనకు ప్రవచనం చెప్పుంటారు. പക്ഷേ 20 വർഷം മുമ്പ് 20 సంవత్సరాల క్రితం കുറെ പ്രവാചകന്മാർ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, చాలా మంది ప్రవక్తలు వచ్చి నాకు చెప్పారు, അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ പോകും, అనేక రాజ్యానికి ദൈവം వెళ్తావు, നിന്നെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കും. దేవుడిని బలంగా వాడుకుంటారు. പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ക്രൈസിസ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. నా జీవితంలో వచ్చే ఇబ్బందులు నాకు చెప్పలేదు. ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലെസ്സിങ്ങിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു. అన్ని దీవెనలు మాత్రమే చెప్పారు. സ്തോത്രം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, കർത്താവ് എന്താ നീ പോസിറ്റീവ് മാത്രം പറഞ്ഞത്? ప్రభువా, ఓన్లీ పాజిటివ్ మాత్రం చెప్పావు. നീ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് നീ വരത്തില്ല. നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് നീ വരത്തില്ല. ఓ నెగటివ్ చెప్తే నువ్వు ఎదగవు. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ജോസഫിനോട് പറയാണ്, ജോസഫ് നിന്റെ സഹോദരന്മാർ നിന്നെ വെറുക്കും, యోసేపు చెప్పాడు అనుకో, నీ సహోదరులు నీకు వ్యతిరేకులు, നിന്റെ സഹോദരന്മാർ കുണ്ടറയിലിടും, వాళ్ళు నిన్ను గుంటలో వేస్తారు, പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ നിന്നെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും, పోతీఫర్ భార్య నిన్ను జైల్లో നീ పెడతారు, കുറെ നാൾ ജയിലിലായിരിക്കും. నువ్వు చాలా నాళ్ళు జైల్లో ఉంటావు. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ ജോസഫ് എന്ത് പറയും? ఇవన్నీ ముందు చెప్పుంటే എന്റെ മേൽ സ്വപ്നം വേണ്ട, నాకు ఈ కళ వద్దు అంటాడు. leave me alone. ఓ నన్ను వదిలేను అంటాడు. Praise the Lord. Select another one. ఓ ఇంకెవరైనా మీరు I చూసుకోండి don't want Lord this ministry. నాకు సేవే వద్దు అంటాడు. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to God. హల్లెలూయా. ദൈവം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് പറയത്തുള്ളൂ. దేవుడు ఎప్పుడు పాజిటివ్ చెప్తాడు. Somebody say hallelujah. హల్లెలూయా చెప్పండి. Hallelujah. Hallelujah. ആ പോസിറ്റീവ് നീ മുറുകെ പിടിക്കുക. ఆ పాజిటివ్ నువ్వు గట్టిగా పట్టుకో. എത്ര നെഗറ്റീവിലൂടെ നീ പോയാലും ఎన్ని నెగటివ్ ఉంటాను వెళ్ళినా ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. దేవుడు నీతో కూడా ఉంటారు. ആ ദൈവം നിന്നെ വിടുവിക്കും. ఆ ప్రభు నిన్ను విడిపిస్తాడు. Amen. హల్లెలూయా. Second sister. Yes, you. ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നു, ప్రభు నాకు చెప్తున్నారు, ആമേൻ, നിന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട്. నీతో కూడా దేవుడు ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെ നീ പോയാലും ఏ
పరిస్థితి గుండా నువ్వు వెళ్ళినా ദൈവം പറയും ഇന്നത്തെ നിന്റെ സീസൺ ദൈവം മാറ്റാൻ പോവാ. నీ యొక్క పరిస్థితిని ఆయన നീ మార్చబోతున్నాడు. ആരാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല. నువ్వు ఎవరైనా నాకు అనవసరం. ഇന്ന് രാവിലെ നിന്നെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്ന എനിക്ക് നിന്നെ അറിയത്തില്ല. పగల్ కాలం ప్రవచించే నాకు నువ్వెవరో తెలియదు. ദൈവത്തിന് നിന്നെ അറിയാമെന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു. ప్రభువుకి నువ్వు తెలుసు అంటున్నారు. ദൈവം ജോസഫിനെ തൊട്ടതുപോലെ ప్రభువు జోసెఫ్ని ముట్టినట్టుగా ദൈവം നിന്നെ ഈ ദിവസം തൊടാൻ പോകുകയാണ്. ఈ దినంలో ముట్టబోతున్నాడు. ദൈവം നിന്റെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റും. దేవుడు నీ పరిస్థితిని ദൈവം మారుస్తాడు. നിന്നെ വേറൊരിടത്ത് കൊണ്ട് പോയി പാർപ്പിക്കും. నిన్ను వేరొక స్థలంలో నిన్ను ఉంచుతారు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. Please be seated. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ఎక్కడుంటారు మీరు? అదే అంటే ఎక్కడ ఉంటారు అడుగుతున్నాను. ഇവിടെയാണ്. అరౌండ్ 100 kilometers far. 100 kilometers. ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി ദൈവം అక్కడ కాదు, వేరే స్థలంలో నిన్ను తీసుకెళ్తారు. Praise God. హల్లెలూయా. അവിടെ ദൈവം നിന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും. అక్కడ నిన్ను సెటిల్ చేస్తారు. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? నమ్మగలవా? ഇത് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത്, ఇది నేను చెప్పింది కాదు, ദൈവമാ പറഞ്ഞത്. దేవుడు చెప్తున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആമേൻ. ജോസഫേ, ഞാൻ നിന്നെ മാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. యోసేపు, నేను నిన్ను గౌరవించబోయేది. ഞാൻ മിസ്രൈമില. నేను അയ്യോ, ఐగుప్తులో. എന്റെ കസിൻസ് അവിടെ ഇല്ല. నా చుట్టాలు ఎవరు లేరు అక్కడ. ആമേൻ പറഞ്ഞേ. హల్లెలూయా. ప్రభు, ఎవరు ఉండొచ్చు, ఎవరు లేకపోవచ్చు. అక్కడ ఎవరు లేదు. అక్కడ నాకు ఎవరు లేరే. దైవం പറഞ്ഞു ఎవరు లేదు నాకు తెలుసు, నా ఉంది అక్కడ. ఎవరు లేకపోయినా నేనున్నాను అక్కడ. Praise the Lord. హల్లెలూయా. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. యేసు నామములో. എന്റെ കസിൻസ് അമേരിക്കയിലുണ്ട്. నా కజిన్స్ అమెరికాలో ఉన్నారు. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹോപ്പാ. నాకు చాలా నమ్మకం. ദൈവം പറയുന്നു, దేవుడు అంటున్నాడు, ഒരു കസിൻസ് നിനക്ക് വേണ്ട, ఏ కజిన్స్ నీకు అక్కర్లేదు, ഞാനുണ്ട്. నేను నీకున్నాను. ഇന്ന് രാവിലെ പറ, ఈ పగలకాలం చెప్పు, ഒരു కసిన్స్ എനിക്ക് വേണ്ട, ఏ కజిన్స్ నాకు వద్దు, నా దేవుడు నాకు చాలు. నా దేవుడు ఉంటే నాకు చాలు. నా దేవుడు నాకు చాలు. నా దేవుడు నాకు ఉంటే చాలు. గట్టిగా చెప్పండి ఆమేన్. గట్టిగా చెప్పండి. സ്തോത്രം. എന്തിനാ ഒരുപാട് പേര്? എന്തിനാ ഒരുപാട് പേര്? ఎందుకు నీ యొక్క సహోదరులు, లేకపోతే ఎందుకు నీ యొక్క చుట్టాలు? സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ജോസഫ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. యోసేపు చూస్తున్నాడు. ഇസ്മായിൽ വന്നു, ఇస్మాయిల్ వచ్చాడు, അവനെ വിറ്റ് കളഞ്ഞു. వాళ్ళు అమ్మేశారు. അപ്പൊ ജോസഫ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദേഴ്സിനെ. యోసేపు అన్నదమ్ములను చూస్తున్నాడు. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് വറി, ഗോ വിത്ത് them. ఏం పర్లేదు, వెళ్ళు అన్నారు. This is your గాడి. ఇది నువ్వు వెళ్ళాలనుకున్న ప్రయాణం. Praise God. హల్లెలూయా. സ്തോത്രം. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. ജോസഫ് ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചു, యోసేపు ఇలా కనుక ഇവർ വരാതിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. వీళ్ళు రాకుండా ఉంటే బాగుండు. പക്ഷെ അവർ വരും. వాళ్ళు వస్తారు. హల్లెలూయా. Praise God. హల్లెలూయా. ആമേൻ. ആമേൻ. ഞാൻ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷം ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో నేను సంవత్సరం మాట్లాడాను. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സൂം മീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിച്ചു. చాలా జూమ్ మీటింగ్లు మాట్లాడాను. പ്രസംഗിക്കും, ആരും പൈസ തരത്തില്ല. ఎవరు డబ్బులు ఎవరు. I am so happy. నేను చాలా సంతోషం. I'm telling truth. నేను Yes. ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, నేను దేవుని చెప్పాను. എന്നെ വിളിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു, నన్ను పిలిచిన చెప్పాను, ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് నేను మినిస్ట్రీ చేసేది for God, దేవుని కోసం, not for you. మీకోసం కాదు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. അതുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം തരുന്ന ദൈവം. ప్రతిఫలం ఇచ్చేది దేవుడు. హల్లెలూయా. Sister, you yes, you yes back, yeah, what is your name? Usha. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ പറയുന്നു, దేవుని ఆత్మ చెప్తుంది, നീ ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടവളാ. నువ్వు దేవుని దృష్టిలో విలువైన దానివి. പ്രതിഫലം ഒന്നും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണ്ട. నువ్వేం ప్రతిఫలం దేవుని అడగొద్దు. ദൈവ പ്രതിഫലം തരും. దేవుడు తగిన సమయంలో ఇస్తాడు. കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ప్రభు నాకు అలా చెప్తున్నాడు, നീ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ, నువ్వు ఒకటి ఇస్తే രണ്ടല്ല ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ പോകുന്നു. రెండుగా నీకు ఇవ్వబోయేది. ദൈവം 100 മടങ്ങ് നിന്നെ തരാൻ പോകുക. 100% నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. കർത്താവിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു, ఇంకో విషయం చెప్తున్నాడు, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരും സേവിക്കാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. దేవుణ్ణి సేవించిన వాళ్ళు ఉన్న తేడా, അതിന് വ്യത്യാസം ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ఆ తేడా నీకు ఆయన చూపిస్తారు. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. ఈ పగల కాలం ఆత్మ చెప్తుంది. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറഞ്ഞേ. విశ్వాసం ఆమేన్ చెప్పండి. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുമോ? కలలు కనగలవా? സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുമോ? కలలు కనగలవా? വെറുതെ സ്വപ്നം കാണാനല്ല. ചിലരൊക്കെ സ്വപ്നം കാണും, కొంతమంది కళ్ళు కంటారు, ഇങ്ങനെ വെച്ച് സ്വപ്നം കാണും. ఇలా కళ్ళు కంటారు. ആ സ്വപ്നം കാതു. ఆ కళ్ళు కాదు. ആമേൻ. ദൈവത്തോട് പറയണം, దేవునికి చెప్పాలి. നിന്നോട് ദൈവം പറയുന്നു, నీతో దేవుడు చెప్తున్నాడు, നീയും സ്വപ്നം I'm coming back. Praise the Lord. ദൈവം നിന്നോട് പറയുന്നു, దేవుడు నీకు చెప్తున్నాడు, നീ ഈ ദിവസങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണണം. ఈ రానున్న దినంలో నువ్వు కూడా కలలు కనాలి. ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആത്മാവിൽ കാണുമ്പോൾ ఇప్పుడు నేను ఆత్మని చూస్తున్నాను, വേറെ ലെവലാ.
నీ లెవెల్ మారిపోతుంది. ఆమేన్, ആമേൻ. ఆమేన్. ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നു, దేవుడు నాకు చెప్తున్నాడు, ദൈവം നിന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. దేవుడు నిన్ను కట్టబోతున్నాడు. നിന്നിലില്ലാത്ത എബിലിറ്റീസ് నీలో లేని సామర్థ్యం ദൈവം നിനക്ക് തരും. దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. ദൈവം നിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. నీ యొక్క గుంపులో నిన్ను సెపరేట్ చేస్తాడు. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടും. దేవుని మీద ఫేవర్ నీ మీద ఉంటుంది. ആമേൻ. ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. ആമേൻ. Receive the power of Holy Spirit. Yes, hallelujah. The God is going to lifting the another level right now. ఇంకొక లెవెల్ లోకి నిన్ను In the పంపించబోతున్నాడు. name of Jesus. యేసు నామములో. നീ ഫെയിൽ ആകുമെന്ന് പരാജയപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും నువ్వు ఎక్కడైతే నువ్వు అపజయం పొందుతున్నావో ഒരു ജയാളിയായി ദൈവം നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. ఒక జయాలిగా నిన్ను మార్చబోతున్నాడు. ജോഷുവയെ പോലെ యెహోషువ వలె നീ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരും. ఒక లీడర్షిప్ లోకి వస్తావు. ആമേൻ. ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നു, దేవుడు నాకు ఇలా ഇന്ന് చెప్తున్నాడు, ആരും നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ఇప్పుడైతే ఎవరు నిన్ను എന്നാൽ పట్టించుకోవట్లేదు. നാളുകളിൽ ദൈవం പറയും നിന്നെ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകും. రానున్న దినములో నిన్ను పట్టించుకోబోతున్నారు. Take it in the name of Jesus. యేసు Amen. నామములో. Hallelujah. ఆమేన్. മോളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നത്, పరిశుద్ధాత్మ నాకు ఇలా చెప్తున్నా అమ్మాయికి. ആമേൻ. ജോസഫിനോട് ദൈവത്തിന് ഒരു ഫേവർ തോന്നി. యోసేపు పట్ల దేవునికి ఒక ఫేవర్ ఏర్పడింది. ഇവളെ പേരൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉన్నారా? Praise God. ప్రైజ్ గాడ్. മമ്മി പാപ്പ സോറി ലിസൺ. ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നു, ജോസഫേ యోసేపు, നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും കണ്ടതിനേക്കാൾ నీ తల్లిదండ్రులు చూసిన దానికంటే ഒരു വലിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നീ കാണും. దేవుని గొప్ప కార్యాన్ని నువ్వు చూస్తావు. ആമേൻ. ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നു, నాకు ఇలా നിന്റെ చెప్తున్నారు, കസിൻസിനുള്ളവരിൽ വെച്ച് నీకున్న రక్త సంబంధాల നീ మధ్య ആരുമായിട്ട് നീ കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട. ఎవరితో నువ్వు కంపేర్ చేసుకోవద్దు. ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ മേലുണ്ട്. దేవుని అభిషేకం నీ మీద ఉంది. നീ ആരാകണമെന്നുള്ളത് నువ్వు ఎవరు అవ్వాలో നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും നീയല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. మీ తల్లిదండ్రులు కానీ నువ్వు కానీ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് దేవుడు ఆల్రెడీ ഇന്ന് తీర్మానం చేసుకున్నాడు. പകലിൽ ദൈവാത്മാവ് നിന്നോട് ఈ പറയും. పగలకాలం దేవుని చెప్తున్నాడు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. yes, In the name of Jesus. యేసు నామములో. In the name of Jesus. యేసు నామములో. ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ഞങ്ങൾ അഭിഷേകത്തെ പകരുന്നു. ప్రభు అభిషేకాన్ని పంపించండి. ഇന്നു മുതൽ ఈ దినం నుండి ഇവളെ കുടുംബത്തിൽ വെച്ച്, ఈ కుటుంబంలో, ഇവളെ ചർച്ചിൽ വെച്ച്, చర్చ్ సంఘంలో, എല്ലാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് అందరు ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ദൈവമേ ഇവളെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. సెపరేట్ చేస్తున్నా. നിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി, నీ నామం కోసం, നിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, నీ రాజ్యం కొరకు യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. దేవుని స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആരെ ഖുഷി? യാ హ్యాపీ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ സൂമിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. జూమ్ లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు അപ്പൊ എന്നോട് സൂമുകാര് പറഞ്ഞു, ఈ జూమ్ గా వాళ్ళు പാസ്റ്റർ చెప్పారు, വേറെ പാസ്റ്റർമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ തരണം. വേറെ പാസ്റ്റർമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ തരണം. വേറെ പാസ്റ്റർമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ തരണം. some other ആ pastors. വേറെ ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നവർ പറഞ്ഞു വേറെ പാസ്റ്റർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്പർ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ఓకే ఓకే. వేరే పాస్టర్లు ఎవరైనా మీకు తెలిసిన నంబర్లు ఇవ్వండి, వాళ్ళని కూడా జూమ్ లో మాట్లాడిస్తానండి. ഞാൻ പാസ്റ്റർമാരെ വിളിച്ചു. నేను పాస్టర్ని പാസ്റ്റർ పిలిచాను. പാസ്റ്റർ സൂം మీటిംగ్ ഉണ്ട്, നമ്പർ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ఇలా జూమ్ మీటింగ్ ఉంది, నేను నెంబర్ ఇవ్వమంటే అడిగారు. എന്ത് കിട്ടും? ఎంత ఇస్తాను అడిగారు. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ ഐഡിയ. నాకేం తెలియదు. എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. నాకైతే ఎవరు ఇవ్వలేదు. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. మీకు ఒకరు ఇస్తారేమో. അവര് പറഞ്ഞു പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കത്തില്ലെന്ന്. డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నేను మాట్లాడాను. ഞാൻ ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, ദൈവത്തിന്റെ വഴി വരുന്ന ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ വഴി, దేవుడు ఎలా మార్గాలు ఓపెన్ చేస్తాడో చెప్తున్నాను. హల్లెలూయా. ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ఆ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత യുഎസ് ൽ ഒരു പാസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചു. యుఎస్ నుండి ఒక పాస్టర్ పిలిచారు నన్ను. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ప్రైజ్ లార్డ్. ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് കേരളത്തിലുള്ള മീറ്റിംഗിനകത്താണ്. నేను కేరళలో మాట్లాడాను. പക്ഷേ വിളിച്ചത് എനിക്ക് കോൾ വന്നത് യുഎസ് ൽ. నాకు యుఎస్ నుంచి కాల్ వచ్చింది. പാസ്റ്റർക്ക് పాస్టర్ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും യുഎസ് ൽ വരാം. ఎప్పుడైనా మీరు యుఎస్ రావచ్చు. എന്റെ വീട് ഓപ്പൺ. నా ఇల్లు ఓపెన్. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, నాతో చెప్పారు, പ്രാർത്ഥിക്കുക പാസ്റ്ററെ, ప్రార్థన చేయండి, ദൈവ സമയമാകുമ്പോൾ വഴി ഒരുക്കും. సమయం అయినప్పుడు మీకు మార్గం ఇదాను ఓపెన్ చేస్తాడు. దైవం. అది దేవుడు. നിങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ടെന്ന് പറയണ്ടെന്നേ. నీకెవరున్నారని చెప్పగలేదు. ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറ. దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పు. എനിക്ക് എന്റെ ദൈവം ഉണ്ട്. నాకు నా దేవుడు ఉన్నాడు. യെസ്, അവിടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും అక్కడ ఎవ్వరు లేకపోయినా എന്റെ ദൈവം എനിക്കുണ്ട്. నా దేవుడు నాకున్నాడు. ജോസഫിനെ അവര് കൊണ്ടുപോയി. యోసేపు నాకు తీసుకెళ్లారు. ഇപ്പൊ ആരാ നിൽക്കുന്നത്? ఇక్కడ ఎవరున్నారు? ശ്രദ്ധിച്ചേ, ദൈവം ഇല്ലാത്തവൻ దేవుడు లేనివాడు അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. వాడు సంతోషిస్తున్నాడు. ദൈവം ഉള്ളവൻ దేవుడు ఉన్నాడు, പ്രോബ്ലത്തില്, సమస్యలో ఉన్నాడు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు എന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, నా భార్య నన్ను ദിസ് ഈസ് అడుగుతుంది, യുവർ ഫാദർ?
ഇത് നിന്റെ അപ്പനാണോ എന്ന് എന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. మా ఆవిడని డాక్టర్ అడుగుతున్నారు, ఎవరు మీ ఫాదర్ అని. എന്നെ കണ്ടിട്ട് నన్ను చూసి మీ ఫాదర్ అని అడుగుతున్నారు. അതുപോലെ అంటే అంత నీరసం అయిపోయింది. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയാണ് പാസ്റ്റർക്കാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം വന്നത്. పాస్టర్ గారికి ఈ సమస్య వచ్చింది, വേറെ ആർക്കും ഈ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. వేరే ఎవరికి సమస్య రాలేదే. ഹലോ, సమస్య ఎవరికి వచ్చిందండి? పాస్టర్ గారికి వచ్చింది, ఇంకెవరికి సమస్య లేదు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ജോസഫേ, ఓ యోసేపు, നിന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ഒക്കെ എൻജോയിങ്, they are enjoying there. మీ అన్నదమ్ములు అందరూ బాగానే ఉన్నారు, But what about you? నీకే సమస్య. ജോസഫ് പറയാണ്, యోసేపు అంటున్నాడు, ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. దేవుడు వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు, God spoke to me. దేవుడు నాతోనే మాట్లాడాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. പിശാചിനറിയാം సాతానికి తెలుసు നീ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന്, నువ్వు విడుదల పొందుతావని, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വിടത്തില്ല. నిన్ను వదలడు. ഇന്ന് രാവിലെ പറ, ఈ పగల కాలం ഞാൻ చెప్పు, ഏത് ക്രൈസിസിലൂടെ പോയാലും నేను ఎంత ఇబ్బందుల్లో వెళ్ళినా I will come out. నేను బయటికి వస్తాను. Somebody say, ఓ హల్లెలూయా చెప్పండి, come out. ధైర్యంగా చెప్పండి, నేను బయటికి వస్తాను. I will come out. నేను బయటికి వస్తాను. ദൈവം എന്നെ പുറത്തോട്ട് വരും. దేవుడు నిన్ను బయటికి తీసుకొస్తాడు. ഓ ആരാധന യേശു നീക്കേ, ആരാധന യേശു നീക്കേ, ഓ ആരാധന യേശു നീക്കേ, ആരാധന യേശു നീക്കേ. ആമേൻ. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ഇത് ലൈവ് ആണ് പാസ്റ്റർ. चलेगा? Okay. Praise God. No, okay. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. హల్లెలూయా. ഞാൻ విశ్వസിക്കുന്നുണ്ട്, నేను నమ్ముతున్నాను, ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ఈ మీటింగ్ అయిపోయేసరికి നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ദൈവം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാ. మన ట్రాక్ ప్రభు Brother, చేంజ్ చేయబోతున్నాడు. യുവർ ട്രാക്ക് ദൈവം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാ. నీ ట్రాక్ ని దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. നിന്റെ നിന്നയെ ദൈവം മാറ്റും. నీ నిందను దేవుడు നീ మార్చబోతున్నాడు. ഇന്നും ഒരു നിന്നയിലൂടെ പോകുന്നത്. ఇప్పుడు కూడా నువ్వు నిందల గుండా వెళ్తున్నావు. അമ്മേ, പല ചോദ്യത്തിന് നിനക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാനില്ല. చాలా ప్రశ్నలకి నీకు జవాబు చెప్పడానికి ఏం എന്നാൽ లేదు. ദൈവം പറയും, നീ ഒരു ആശ്ചര്യമായി മാറും. ఆ? നീ ഒരു ആശ്ചര്യമായി മാറും నువ్వు ఒక ఆశ్చర్యకరంగా మారుతావు യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. యేసు నామములో. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ജോസഫേ, ఓ యోసేపు, സ്തോത്രം. നീ മാത്രം എന്താ എങ്ങനെ പ്രശ്നത്തിലൂടെ പോകുന്നത്? నువ్వు మాత్రం ఎందులో ఇలా ഞാൻ సమస్య. പറഞ്ഞുവല്ലോ, ജോസഫിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് സഹോദരന്മാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. యోసేపు అన్నదమ్ములందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు. ഇപ്പൊ ജോസഫ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? యోసేపు ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు? എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ఎక్కడున్నాడు? മാർക്കറ്റിൽ. ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ఓ అమ్మకానికి పెట్టిన దాంట్లో ఉన్నాడు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. അവൻ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോ అమ్మకానికి పెట్టినప్పుడు പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു పోతీఫరు ఇంటి నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు ജോസഫിനെ വാങ്ങിക്കാൻ. యోసేపుని కొనడానికి. നമ്മള് ഡിമാർട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല. ഡിമാർട്ടിൽ എത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട്? మనం డిమార్ట్కి వెళ్తాం కదా, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടില്ലേ? సూపర్ మార్కెట్ അവിടെ డిమార్ట్. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബൈ വൺ గెట్ వన్ ఫ్రీ. ഗെറ്റ് വൺ ఫ్రీ. ഫ്രീ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? మనం We will choose that one. చూస్తాం ఏది బెటర్ అని చూస్తాం. బెటర్ ని బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ. వాడు కొంటే బెటర్ కాదు, നമുക്ക് ఫ్రీ చెయ్యి. మనకి ఫ్రీ వస్తుంది. Praise God. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. ഈ പോത്തിഫറിന്റെ ആൾക്കാർ ജോസഫിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. పోతీఫరు తాలూకులు వచ్చి కొనిసి ജോസഫിന്റെ പൈസ മാത്രം അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ജോസഫിന് മാത്രം പൈസ കൊടുത്തുള്ളൂ. యోసేపుకి మాత్రమే డబ్బులు ఇచ్చి కొన్నారు అక్కడ. പക്ഷേ അവർക്ക് ദൈവത്തിന് ഫ്രീ ആയി കിട്ടി. దేవుడిని వాళ్ళకి ఫ్రీగా పొందుకున్నారు వాళ్ళు. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Buy one get one free. బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ అంటే యోసేపుని కొనడం వల్ల యోసేపు నుండి దేవుని దీవెన కూడా వాళ్ళు పొందుకున్నారు. హల్లెలూయా. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. నేను చెప్పిన అర్థం ఇదే. ഇപ്പൊ ആരാണ് ലക്കി? ఇప్పుడు ఎవరు అదృష్టవంతులండి? അവനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. యోసేపుని కొనిసి ആ తీసుకెళ్ళిపోయారు. പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ അവനെ കൊണ്ടിട്ടു. పోతీఫరు ఇంట్లో తీసుకెళ్లారు. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ కొద్ది దినముల తర్వాత ആ വീടിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ചേഞ്ചിങ്. ఆ ఇంట్లో చాలా మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ആ പോത്തിഫറും ചോദിച്ചു, എന്താ ഇത്ര മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത്? ఏంటి ఇంత మార్పు కారణం ఏంటి? ആ വീട്ടിൽ ജോസഫ് മാത്രമല്ല വേലക്കാരൻ, ఆ ఇంట్లో యోసేపు మాత్రం ഒരുപാട് కాదు, വേലക്കാരുണ്ട്, చాలా మంది పని వాళ్ళు ఉన్నారు, ഒരുപാട് പണിക്കാരുണ്ട്. చాలా మంది పని వాళ్ళు ఉన్నారు. പക്ഷേ ഈ പോത്തിഫർ പറയാണ്, ఈ పోతీఫరు అంటున్నాడు, ജോസഫ് വന്നതിന് ശേഷം యోసేపు వచ్చిన తర్వాత എന്റെ വീട് ആകെ മാറ്റം വന്നു. నా ఇండ్లు పూర్తి మార్పు వచ్చింది. അപ്പോഴാണ് പോത്തിഫറിന് മനസ്സിലായത്, అప్పుడు పోతీఫరుకి అర్థమైంది, ജോസഫ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല,
యోసేపు ఒకడే కాదు, ജോസഫിന് കൂടെ ദൈവമുണ്ട്. యోసేపుతో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు. ആമേൻ. హల్లెలూయా. ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ചർച്ചിൽ ഒരു ബില്ലിവേഴ്സിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. నేను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మా సంఘ సభ్యులు ఒక అబ్బాయి ఇంటికి వెళ్ళాను. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, how are you? నేను అడిగాను, ఎలా ఉన్నావు అడిగాను. What is going there? What is going? ఏం జరుగుతుంది? അവർ പറഞ്ഞു, pastor, now we are blessed. మేము ప్రస్తుతం దీవించబడ్డాం. What happened? ఏంటి కారణం? ഞാനിത് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. నాకు తెలియట్లేదు. ഞാനല്ല അവരുടെ പാസ്റ്റർ. నేనే కదా వాళ్ళు. എനിക്കറിയാം അവര് പ്രശ്നത്തിലൂടെ പോണെന്ന്. వాళ్ళ సమస్య గుండా వెళ్తున్న విషయం నాకు తెలుసు. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു? ఏంటి ఎలాగా? പാസ്റ്റർ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചാർലി വന്നു. ചാർലി വന്നു. പറഞ്ഞ മതി. మా ఇంటికి చార్లీ అనే వ్యక్తి వచ్చాడు. വ്യക്തിനെ ചാർലി വന്നു. చార్లీ వచ్చాడు. ചാർലിയാ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചാർലി വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. చార్లీని పిలువు అన్నాను. ചാർലി കം ഹിയർ. చార్లీ కమ్ హియర్ అన్నారు. ചാർലി വന്നു. చార్లీ వచ్చాడు. 4 కాలు വെച്ചിട്ട്. 4 కాళ్ళతో. Praise God. ഹലോ പീച്ചേ വാല, look at me. ചാർലി വന്നു. చార్లీ వచ్చాడు. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഏയ് ചാർലി, ഈ കുത്ത വന്നതിന് ശേഷം we blessed. ఈ కుక్క వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే దీవించబడ్డారట. പാസ്റ്റർ, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് నేను అనేక సార్లు ఇంటికి వెళ్ళి ആ വീട്ടിന് ചേഞ്ച് ആയില്ല. ఆ ఇంటికి చేంజ్ ഈ రాలేదట. 4 కాലുള്ള പുള്ളി വന്നപ്പോ, ఈ కుక్క వచ్చేసరికి, ഈ വാലുള്ള പുള്ളി വന്നപ്പോ, ఈ తోకలు వచ్చేసరికి അവര് പറയും we blessed. మేము దీవించబడ్డామట. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചാർലി ചത്താൽ చార్లీ చచ్చిపోతే అప్పుడు కాదు, తర్వాత. చార్లీ ఈ చార్లీ చత్త എന്ത് ചെയ്യും? చార్లీ చనిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు? അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചെന്നപ്പോ కొద్ది రోజులు పోయి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ഇപ്പൊ 2 ఉన్నాయి. വേറെ ഒരെണ്ണത്തിന് മാച്ച് വിടുന്നു. ఇంకో దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు. ഇനി ഇൻ കേസ് ചാർലി ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ఒకవేళ చార్లీ చచ్చిపోతే ദൂസറ വാല ഹേ నా. ఇంకోటి ఉంది కదా అని. Praise God. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ദൂത് പറയാം. నేను ఒక మాట చెప్తాను చూడండి. ചാർലി അല്ല അനുഗ്രഹം. ఆ కుక్క కాదు అక్కడ. ചിലര് പറയാറുണ്ട്, కొంతమంది చెప్తుంటారు, പാസ്റ്ററെ ആ വീട് ശരിയല്ല, ఆ ఇల్లు మంచిది కాదని, ഞാൻ അവിടെ പാർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടത്തില്ല, అక్కడ నేను దీవించబడను, പാസ്റ്റർ ആ ബിസിനസ് ശരിയാകത്തില്ല, ఆ వ్యాపారం వేస్ట్, പാസ്റ്റർ കമ്പനി ശരിയല്ല. ఆ కంపెనీ కరెక్ట్ కాదు. ആരാ പറഞ്ഞത്? ఎవరు చెప్పాడు? കമ്പനി ശരിയല്ല, എനിക്കറിയാം. కంపెనీ నాకు తెలుసు కంపెనీ అచ్చనయ్యే. కంపెనీ బాగుండపోవచ్చు, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് യുവർ അച്ഛ. నువ్వు కరెక్ట్ గా ఉంటే, యువర్ అച്ഛ, యువర్ గుడ్, నువ్వు మంచిగా ఉంటే. ప్రైజ్ గాడ్. హల్లెలూయా. ఎందుకు టెన్షన్? ఎందుకు టెన్షన్ పడాలి? ప్రైజ్ గాడ్. హల్లెలూయా. కంపెనీ ఏదుമാകട്ടെ, కంపెనీ ఏ కంపెనీ అవును, നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാൽ మనం వెళ్తే కంపెనీ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ఆ కంపెనీ దీవించబడుతుంది. కంపెనీ నిమిత్తമല്ല നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത്. కంపెనీ నిమిత్తం కాదు, మన నిమిత్తం కంపెనీ. ഞാൻ മുംബൈയിലായതുകൊണ്ട് പലരും എന്നോട് പറയും, నేను చాలా అంటారు, ముచ్చే అచ్చ కామ్ మిల పాస్టర్, అచ్చ పని గిట్టి. ബോംബെ, బొంబాయిలో ఉన్నాను, మంచి పని దొరికింది అంటారు. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല കമ്പനിയിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, నాకు మంచి కంపెనీలో జాబ్ చేస్తాను. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല, అలా కాదు, നീയാണ് നല്ലവൻ, నువ్వు మంచోడివి. നീ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ నువ్వు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఆ కంపెనీ అనుగ్రహించబడണം, ఆ కంపెనీ దీవించబడాలి. అതാണ് നമ്മുടെ అభిషేకం. అదే మన అభిషేకం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఓ విశ్వాసం పోరా, మీకు విశ్వాసం చాలట్లేదు. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് വാടക വീട്ടിലാ. నేను ఉండేది రెంట్కే. എനിക്ക് അവിടെ 8,000 കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് മുംബൈയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. అంటే ఆ ముంబై కొంచెం എനിക്ക് അവിടെ ఉన్నాను. అరౌండ్ ഒരു 9,000 കൊടുക്കണം റെന്റ്. 9,000 9,000 ఇవ్వాలి. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോ 4,500 കൊടുത്താൽ മതി. నాకు 4,500 ఇస్తే చాలు. ദൈവം ഒരു മിറക്കൽ ചെയ്തു. దేవుడు ఒక అద్భుతం చేశాడు. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, చూడండి, ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? దేవుడు కూడా ఉంటే ఏం చేస్తారు? ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ఆయన ఫోన్ చేసిన പാസ്റ്റർ എന്റെ വീട് കാലിയായിട്ട് കിടക്കുന്നു, నా ఇల్లు ఖాళీగా ఉంది, പാസ്റ്റർ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കണം. మీరు అక్కడ వచ్చి ఉండాలన్నారు. ഞാൻ പറഞ്ഞു ఎందుకు? దేని గురించి? പാസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഞങ്ങളുടെ വീട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. మీరు ఆ ఇంటికి వస్తే నా ఇల్లు దీవించబడుతుంది. హలో, యేసువిന്റെ నామത്തിൽ, యేసు నామములో. Glory to God. హల్లెలూయా, Glory to God. హల్లెలూయా. ഇവിടെ കമ്പനി അല്ല, കമ്പനി നിമിത്തമല്ല ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. కంపెనీ కాదు, మనం, ഞാൻ നിമിത്തം കമ്പനി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോവാ. నా నిమిత్తం. ഇന്ന് രാവിലെ കാലം പറ, ఈ పగలకాలం చెప్పండి, ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. నేను ఒక దీవెన. എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറും. మా గృహంలో నేను ఒక దీవెనగా మారుతాను. എന്റെ ദേശം ഞാൻ నిమిത്തം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. నా ఊరు దీవించబడుతుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Glory to God. హల్లెలూయా. ശ്രദ്ധിക്കേ, ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി, రోజులు గడిచాయి.
അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? ఏం జరిగిందో తెలుసా? ജോസഫിനെ ഫറവോൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു. యోసేపుని ఫరో ప్రమోట్ చేశారు. ഇപ്പൊ അവനെ ആ വീട്ടിലത്തെ ഓവർസീറായി. ഓവർസീറായി. నాట్ ఫరో, పోతిఫర్. പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടില് పోతిఫర్ ప్రమోట్ చేశారు. ആ പോത്തിഫർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഓവർസീറായി വീട്ടിൽ. అక్కడ ఇంట్లో తనే పెద్ద అయ్యాడు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാ, నేను విషయం చెప్తాను. വെറുതെ നിന്നാ മതി, ఉట్టినే ఉంటే చాలు. ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു പോയാ മതി. నువ్వు దేవుని బాగా ఆరాధిస్తే చాలు. സമയമാകുമ്പോൾ సమయం అయినప్పుడు ദൈവം നിന്നെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. దేవుడు నిన్ను పైకెత్తాడు. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ജോസഫ് അവിടെ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. యోసేపు అక్కడ నుండి ప్రార్థన చేయలేదు. നീ ശ്രദ്ധിച്ചേ, చూడండి ఒకసారి. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ కొన్ని సందర్భంలో നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കും. చాలా మనం ప్రార్థన చేస్తాం. ദൈവമേ ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് തരണമേ. ప్రభువా ఒక్క జవాబు ఇవ్వండి నాయనా. ദൈവം ഉത്തരം തരത്തില്ല. దేవుడు జవాబు ఇవ్వడు. ആ സമയത്തൊക്കെ ദൈവം സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ఆ సమయం అంతా దేవుడు సైలెంట్ గా ఉంటాడు. ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ സംഭവം അറിയാം. ఆ భాగం నేను చదివినప్పుడు నాకు అర్థమైంది. ഇപ്പൊ ജോസഫിന് എന്തില്ല? యోసేపుకి ఏం లేదు. സ്വപ്നമില്ല, కలలు లేవు, വെളിപ്പാടില്ല, దర్శనాలు లేవు, ഒന്നുമില്ല. ఏమీ లేవు. ഭയങ്കര വേദനയോട് ജോസഫ് പോകുന്നു. చాలా వేదంతో వెళ్తున్నాడు. അപ്പോഴാണ് ജോസഫിന്റെ അഭിഷേകത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ యోసేపు అభిషేకాన్ని నష్టపరచడానికి പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി. పోతీఫరు భార్యకి మనసు పుట్టింది. ലിസൺ ടു മീ. చూడండి, രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. రెండు విషయాలు చెప్తాను అక్కడ. ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ భార్య చెప్పింది వింటే ദൈവം പിണങ്ങും. దేవుడు బాధపడతాడు. ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ దేవుడు చెప్పింది చెప్తే ഭാര്യ പിണങ്ങും. భార్య కోపడుతుంది. പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. పోతీఫరు భార్య విషయం చెప్తున్నాను. പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ పోతీఫరు భార్య చెప్పింది వింటే ദൈവം പിണങ്ങും. దేవుడు కోపడతాడు. ഈ ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ దేవుడు చెప్పింది వింటే పోతీఫరు భార్య కోపడుతుంది. അവസാനം ജോസഫ് എന്ത് ചെയ്തു? యోసేపు అంటే ఏ మాటకి ജോസഫ് లోపడ్డాడు? അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി. దేవుని మాటకి లోబడి పారిపోయాడు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. బైబిల్ ఇలా చెప్తుంది. അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം പറയാം. అక్కడ జరిగిన విషయం చెప్తాను. ജോസഫിന് ജോസഫ് ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ചെയ്ത്, యోసేపు చెయ్యని తప్పు చేసి, പറയാത്തത് പറഞ്ഞ്, చెప్పంది చెప్పి, ചെയ്യാത്തത് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് చెయ్యలేంది చేసని చెప్పి ജോസഫിനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടു. యోసేపుని జైల్లో పెట్టారు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ജോസഫിന്റെ സീസൺ ഇങ്ങനെയാണ്. యోసేపు పరిస్థితి అంతే. കേട്ടെ, ദൈവം സംസാരിച്ചവൻ, కానీ దేవునితో మాట్లాడినోడు, ദൈവം കൂടെയുള്ളവൻ, దేవుడు కూడా ఉన్నవాడు. അവന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ. ఆ పరిస్థితి ఒకసారి చూడండి. ഇപ്പോൾ അവൻ എവിടെ കിടക്കുന്നത്? ఎక్కడున్నాడండి? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, నా సంగమా, ദൈവം ഉള്ളവനാണോ ഇത്? దేవుడు ఉన్నవాడితో 2016 2016 ഞാൻ ബോംബെയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, నేను బొంబేలోకి వచ్చినప్పుడు എന്റെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, మా ఇంట్లో నా కారు ఉండేది, എനിക്ക് ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, నా బైక్ ఉండేది. ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. అన్ని పోయాయి. ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി ബോംബെയിൽ വന്നു. ఏమీ లేకుండా బొంబే వచ్చాను. ഞാൻ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുക. రైల్వే స్టేషన్ నుండి నా ఇంటికి నడుస్తుంటే ശത്രു വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, శత్రు వచ్చాక చెప్పాడు, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నీకు? ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവനല്ലേ, దేవుని సేవ చేస్తున్నావు కదా, വണ്ടി ഉണ്ടോ? బండి ఉందా? സീറോ ആയില്ലേ? సీరో అయిపోయావా? നടക്കല്ലേ? కనీసం ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറി പോടാന്ന് പറഞ്ഞു. నువ్వు పో, ഞാൻ നടക്കും, నేను నడుస్తాను, ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കും, నేను ఆకలితో അതൊക്കെ ఉంటాను, എന്റെ ഇഷ്ടമാ, అది నా ఇష్టం, ഈ മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. నువ్వు పక్కకి పోనా. കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ కొన్ని నెలల తర్వాత എനിക്കൊരാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാർ തന്നു. దేవుడు నాకు ఒక ఫ్రీగా కార్ ఇచ్చాడు. Praise God. హల్లెలూయా. അത് മാരുതി ഒന്നുമല്ല, అది మారుతి కాదు, ഫോർഡ് ഫിയസ്റ്റ. ఫోర్డ్ ఫియస్టా ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. അതാ ദൈവം. అదే దేవుడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഓ ആമേൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങള്? ఆమేన్ చెప్పట్లేదు. పాస్టర్ నాకు విశ్వాసం లేదు, నీకు విశ్వాసం ఉంది, నాకు విశ్వాసం లేదండి. ప్రైజ్ గాడ్. హల్లెలూయా. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ഇതാണ്. నేను చెప్పిన విషయం ఇది. എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ ജോസഫ് നീ കാരാഗൃഹത്തിൽ പോയത്? ఏమి చేసి నువ్వు జైల్లోకి ഞാൻ వెళ్ళావు? നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കുറ്റം ചെയ്തവർ പുറത്ത്, తప్పు చేసిన వాళ్ళు బయట ఉన్నారు, ആമേ കുറ്റം ചെയ്യാത്തവൻ അകത്ത്. తప్పు చేయనోడు జైల్లో ఉన్నాడు. ഇതാണ് ഈ ലോകം. ఇదే లోకం. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, నేను మాట ലോകം చెప్తున్నాను, എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും లోకం ఏది చేసినా ദൈവമുള്ളവൻ ഒരു ദിവസം പുറത്തു വരും. దేవుడు ఉన్నవాడు ఒక రోజు బయటకు వస్తాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആമേൻ. ఆమేన్. ഭാഷ സമയം. ഓക്കേ. Glory to God. హల్లెలూయా. ദൈവമുള്ള സമയം വരെ പുറത്തു വരും. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കരം പിടിച്ച് പറഞ്ഞേ, ఆ పక్కనోడు చేయబడి చెప్పండి, I will come out. నేను బయటకు వస్తాను, I will come out. నేను బయటకు వస్తాను, నేను బయటకు వస్తాను. చెప్పండి, పక్కన ఉన్న చెప్పండి. ഹല്ലേലൂയ. నేను ഞാൻ బయటకు പുറത്തു വരും. వస్తాను. శ్రీనివాస్ గారు, ഞാൻ പുറത്തു വരും. శ్రీనివాస్ గారు, ഞാൻ പുറത്തു വരും. నేను బయటకు వస్తాను. Glory to God. హల్లెలూయా. Amen. ఆమేన్. Glory to God. హల్లెలూయా. ജോസഫിന് ആദ്യം തന്റെ സഹോദരന്മാർ തന്റെ വസ്ത്രം ഊരിട്ടു. വസ്ത്രം ഊരി
ജോസഫിന്റെ വസ്ത്രം ഊരി. యోసేపు తాలూకా బట్టలు తన అన్నదమ్ములే తీశారు. അപ്പൊ ജോസഫിന് വാങ്ങി ഇസ്മായേൽ വേറെ വസ്ത്രം കൊടുത്തു. యోసేపుకి ఇస్మాయిలు వేరే బట్టలు ఇచ్చారు. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ కొంత టైం తర్వాత പോത്തിഫർ വേറെ వస్త్రం കൊടുത്തു. పోతీఫర్ వేరే బట్టలు ఇచ్చారు. He is a fashion man. ఆయన ఒక ఫ్యాషన్ మ్యాన్ అయిపోయాడు. Praise God. Hallelujah. ഓരോ സീസണിൽ ഓരോ ഡ്രസ് കോഡ്. ఒక్కొక్క పరిస్థితుల్లో ఒక్కొక్క డ్రెస్సులు. ഇപ്പൊ പോത്തിഫറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജയിലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ఇప్పుడు పోతీఫర్ నుండి జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు ഇപ്പൊ ജയിൽ വസ്ത്രം. జైలు వస్త్రం. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും అక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ജോസഫ് ഹീറോയാ. అక్కడ కూడా జోసెఫ్ హీరో అయ్యాడు. Oh, glory to God. Hallelujah. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, నా మాటలు వింటున్న వారిని നിങ്ങളുടെ చెప్తున్నాను, കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, మీతో కూడా దేవుడు ఉంటే, നിന്റെ മേൽ സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, నీ మీద కలలు നീ ఉంటే, എവിടെ പോയാലും నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా you are hero. నువ్వు హీరోవే. Hallelujah. హల్లెలూయా. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. അതെ, దేవుని వాక్యం കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. Clap your hands. Amen. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. ഒറ്റ റീസൺ ഞാൻ പറയാം, ఒకటే రీజన్, എവിടെ പോയാലും నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా നീ ഹീറോയാവും. నువ్వు హీరోగా നീ ఉంటావు. ജയിലിൽ വിട്ടാലും, నిన్ను നീ జైల్లో ജയിലിൽ పెట్టినా, പോയാലും నిన్ను జైల్లో పెట్టినా അവിടെ കുറ്റവാളിയല്ല, నువ్వు అక్కడ ఒక నేరస్తుడు కాదు, അവിടെ നീ ഹീറോയാണ്. అక్కడ నువ్వు హీరో ఉంటావు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഓ, വിഷയം നിന്റെ చెప్తాను. വിദ്യാഭ്യാസം ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല, నీ చదువు దేవునికి లెక్క కాదు, നിന്റെ ബലം ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല, నీ యొక్క ధనం ఒక గొప్ప విషయం కాదు, ദൈവം നിന്റെ ബോഡി ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല, నీ బాడీ దేవునికి విషయం നിന്റെ కాదు, ഗ്ലാമർ ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല. నీది ఏదైనా ఆయనకి విషయం ദൈവം కాదు. പറയുന്നു, దేవుడు നീ అంటున్నాడు, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ നടന്നു പോയാലും నువ్వు ఏ సిచ్యువేషన్ you are hero. నువ్వు హీరోవే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Oh my God. హల్లెలూయా. I'm talking about you. నేను మీకోసం చెప్తున్నాను, You are hero. మీరే హీరోలే. చెప్పండి, చెప్పండి గట్టిగా, I am hero. నేను ఒక హీరోనే. ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ మార్నింగ్ మీరు మీ ఇంటి నుంచి వచ్చినప్పుడు കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയില്ലേ? మీ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയില്ലേ? മിറർ. Did you look? అద్దంలో చూస్తున్నా కదా, അലക്കുന്തി മേരെ ഹെയർ. నా జుత్తు ఎలాగ ఉంది, അതിന്റെ മീശ എങ്ങനെയുണ്ടാ? నా మీస ఎలా ఉంది. മീശ ഇല്ല, లేదు. പോട്ടെ. లేదు. പാസ്റ്റർ, I'm talking about pastor. Praise God. Hallelujah. നോക്കിയില്ലേ? എല്ലാം നോക്കിയില്ലേ? అన్ని చూస్తున్నాం కదా, ഷർട്ട് നോക്കി, ഇൻസൈഡ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്. అన్ని బాగున్నాయి. ഇന്ന് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി പറഞ്ഞോ, మీరు కళ్ళతో చూసి చెప్పారా, చెప్పాలి, I am a hero. నేను హీరో అని చెప్పండి. హల్లెలూయా. ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച്, ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ఈ లోకంలో ഒരാൾ നിന്നെ നോക്കി പറയത്തില്ല ఎవడు నిన్ను చూసి you are hero എന്ന്. నువ్వు హీరో అని പക്ഷെ చెప్పాలి. ആരും പറയണ്ട. ఎవరు We చెప్పలేదు, can see on ourselves, I am a hero. నువ్వే చెప్పాలి. Yes, Yes, దేవుల్లో, hallelujah. దేవుల్లో నేను ఒక హీరోనే. Pastor, ജോസഫിന്റെ ചരിത്രം കേട്ടപ്പോ యోసేపు చరిత్ర విన్నప్పుడు എനിക്ക് മനസ്സിലായി, హీరో വേണ്ട, నాకు అర్థమైంది హీరో వద్దని. ഞാൻ అడ్జస్ట్ ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളാം. నేను ఎగ్జిస్ట్ బ్రతుకుతాను. Praise the Lord. హల్లెలూయా. അത് కాదు, అది కాదు, അങ്ങനെയല്ല. అలా కాదు. ഇന്ന് രാവിലെ ఈ పగల కాలం ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയാ, నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను, നിങ്ങളോട് തന്നെ പ്രവചിക്കേ. మిమ్మల్ని మీరే ప్రవచించారు. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകൻ ആരാ? లోకంలో అందరికంటే గొప్ప ప్రవక్త ఎవరు చెప్పండి? ఎవరు? ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. యేసు. ആമേൻ. హల్లెలూయా. ഒരിക്കൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു. యేసు ప్రభు తన గురించి చెప్పాడు. యేసు జനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു. యేసు ప్రభు పుట్టక మునిపే ఆయన గురించి ప్రవచించాడు. యేసు జനിച്ചതിന് ശേഷം యేసు పుట్టిన తర్వాత యేసుവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു. యేసు గురించి ప్రవచించాడు. చెప్పండి ఆమేన్. హల్లెలూయా. എന്താ యేసు പറഞ്ഞത്? ఏం చెప్పారు? ఈ మందిరం పొలిపిన్, ఈ మందిరమును, destroy the temple, ఈ I will build after 3 days. శిథిలమైన Praise తర్వాత God. మూడో దినమున నేను లేస్తానన్నారు. Oh my God. హల్లెలూయా. ഈ വീഡിയോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാത്തത്. Praise God. హల్లెలూయా. കുഴപ്പമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. యేసు എന്താ പറഞ്ഞത്? ప్రభు ఏమన్నాడు? Destroy the temple, ఈ యొక్క మందిరమును I will చేస్తే build after 3 days. మూడో దినమున మళ్ళీ ആരത് కడతాను. പറഞ്ഞത്? అంటే ఎవరు చెప్పారు కానీ? You can say, can you say? ఇంకేమైనా చెప్పగలరా? പറ്റുമോ? చెప్పగలరా? ഇന്ന് രാവിലെ പറ, ఈ పగల కాలం చెప్పండి. നിന്റെ ഏത് പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിലും, నీ ఏ సమస్య మధ్య చెప్పండి, സിറ്റുവേഷനിലും, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా നിങ്ങളോട് തന്നെ പറ, మిమ్మల్ని మీరు చెప్పండి, ഞാനും എന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും. నేను నా కుటుంబం విడుదల పొందుతాం. ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ബ്ലാക്ക് സാരി,
ബ്ലാക്ക് സാരി. യെസ്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അമ്മയോട് പറയുന്നു, దేవుని ఆత్మ చెప్తుంది, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുക. విశ్వాసంతో మిమ్మల్ని మీరే ప్రవచించండి. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നോക്കി നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കുക. మీ కుటుంబాన్ని చూసి ప్రవచించండి. ഞാനും എന്റെ കുടുംബം പുറത്തു വരും. నేను నా కుటుంబం బయటకు వస్తాం. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని దేవుడు మారుస్తాడు. ദൈവത്തിന്റെ ചേഞ്ചിങ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരാൻ പോകുന്നു. దేవుని చేంజ్ మేము യേശുവിന്റെ రాబోతుంది. അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, యేసు నామములో. ഓ റാസേനിയാ തലാബാ കോസിയാ തല, Yes, Lord. റിസപപവനിയാ സ്പേനിയാ തല കബാന. In the name of Jesus, yes, every tradition curses, ప్రతి శాపాలన్నీ కూడా, പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശാപങ്ങൾ ఆ పారంపర్య శక్తులన్నీ కూడా യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടിഞ്ഞു മാറട്ടെ. ఇప్పబడును గాక. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ యేసు నామములో. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്തേ. దేవుని స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. പാസ്റ്റർ ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, పాస్టర్ గారు దేవుని ఆత్మ ఎలా చెప్తుంది, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ఈ దినముల్లో ചർച്ചിന്റെ അകത്തുള്ള ചില ട്രഡീഷൻ കേഴ്സസ് ఈ చర్చ్ లో ఉన్న కొన్ని ദൈവം അതിനെ break ചെയ്യാൻ പോവാണ്. దాన్ని బ్రేక్ చేయబోతున్నారు. ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, దేవుని మీకు യെസ്, ദൈവം പറയുന്നു, അടുത്തൊരു ഓപ്പൺ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവാ. ఒక ఓపెనింగ్ మీకు రాబోతుంది. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കകത്ത് വെച്ച് మీ ఫ్యామిలీలో ദൈവം നിങ്ങളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. మిమ్మల్ని చేంజ్ చేయబోతున్నారు. ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, దేవుని నాకు చెప్తుంది, ജോസഫിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച്, యోసేపు ఇంట్లో സഹോദരന്മാരിൽ വെച്ച് సహోదరుల మధ్య ജോസഫിനെ ദൈവം മാനിച്ചതുപോലെ యోసేపుని గౌరవించగా ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കാൻ പോകുന്നു. దేవుడు మిమ్మల్ని గౌరవించబోతున్నాడు. എന്തിന്റെ മേൽ കൈവച്ചാലും, మీరు దేనిలో చేయబెట్టినా, നിങ്ങൾ എവിടെ കാല് വെച്ചാലും, మీరు ఎక్కడ కాలు పెట్టినా, ദൈവത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. దేవుని ద్వారా మీరు దీవించబడబోతున్నారు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ, യേശു നാമములో ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఏకీభవించి ప్రార్థిస్తున్నాం. തന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. దేవుని శక్తి వ్యాపించును గాక. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. యేసు నామములో. ഓ, താങ്ക് യു ജീസസ്. హల్లెలూయా. താങ്ക് യു ജീസസ്. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആമേൻ. హల్లెలూయా. പറയാൻ പറ്റുമോ? చెప్పగలరా? എന്റെ സ്ഥിതിയെ എന്റെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുന്നു. దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. ആമേൻ. ఆమేన్. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഇപ്പൊ സ്വപ്നം കണ്ടവനെ కళ్ళలు కన్నవాడు ഇപ്പൊ വലിയ സ്വപ്നമൊന്നുമില്ല. కళ్ళే లేవు. ഹലോ, ഐ ടെല്ലിങ് യു വൺ മോർ ടൈം, സ്വപ്നം കണ്ടവന് ഇപ്പൊ എന്തില്ല. కళ్ళలు కన్నవాడు ఏమయ్యాడు? ఇప్పుడు కళ్ళే లేవు. ഇപ്പൊ സെറ്റിലായി, ലൈഫ് സെറ്റായി. ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోయింది. ഞാൻ ചില പാസ്റ്റർമാരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, నేను కొంతమంది పాస్టర్లు అడుగుతాను, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു? దేవుడు మిమ్మల్ని సేవకు పిలిచినప్పుడు ఏం പാസ്റ്റർ చెప్పాడు? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. చాలా విషయాలు చెప్పారు. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ചിലരെ అలా వెళ్తుంది బండి. ഇപ്പൊ വലിയ സ്വപ്നമൊന്നുമില്ല. పెద్ద కళ్ళేం లేవు. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാ. అడ్జస్ట్ అయ్యి వెళ్తున్నారు. ഇപ്പൊ ജോസഫ് എവിടെ? ഇപ്പൊ ജയിലിലെ యోసేపు జైల్లో മെയിൻ ആളായി. మెయిన్ పర్సన్ అయిపోయాడు. അവിടെ പോയപ്പോഴും പുള്ളി ഹീറോ ആയി. అక్కడ కూడా హీరోయే. അപ്പോഴാണ് അവിടെ രണ്ടുപേര് വന്നത്. అక్కడ ఇద్దరు వచ్చారు. അമ്മ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന്. రాజు దగ్గర నుంచి. ഇപ്പൊ ജോസഫിന് സ്വപ്നമില്ല. యోసేపుకి కళ్ళు లేవు. ഇപ്പൊ వేరే വല്ലവർക്ക് സ്വപ്നം. వాళ్ళు కళ్ళ కన్నారు. ഹലോ, എന്റെ കൂടെ വന്ന് നിങ്ങള് హల్లెలూయా. me. చూడండి, చూడే, ആരാ സ്വപ്നം കണ്ടവൻ? ఇప్పుడు కళ్ళు కంది ఎవరు ముందు? ജോസഫ്. యోసేపు. ഇപ്പൊ സ്വപ്നം കാണുന്നവൻ ആരാ? యోసేపు కళ్ళు లేవు. ജോസഫ് അല്ല, വേറെ ആൾക്കാര്. కూడా వచ్చిన కళ్ళు కన్నారు. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, నేను విషయం చెప్తాను. സ്വപ്നം കാണാൻ അവർക്ക് పట్టത്തുള്ളൂ. వాళ్ళు కళలు కనగలరు అంతే. ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ దాని లోపల అర్థం కావాలంటే ജോസഫ് വേണം. మళ్ళీ యోసేపు రావాలి. హల్లెలూయా. Praise God. హల్లెలూయా. Glory to God. Glory to God. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Glory to God. ജോസഫ് പറയാണ്, കർത്താവേ, ഞാനിപ്പോ സ്വപ്നം കാണുന്നില്ലല്ലോ. ఇప్పుడు నేను కళ్ళ కనట్లేదే. അയ്യോ, ഇവർ സ്വപ്നം കാണുന്നു. వీళ్ళు కళ్ళు కన్నారు. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, నేను ఇలా ఆలోచించాను, നമ്മളാണെങ്കിൽ మనమైతే ഒരു പ്രാർത്ഥന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ఒక ప్రార్థన స్టార్ట్ చేస్తాం. ഞാൻ കിണറ്റിൽ പോയി, ఆ? കിണറ്റിൽ പോയി, കിണറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടു. నేను గోతులోకి వెళ్ళాను, മാർക്കറ്റിൽ പോയി, మార్కెట్కి వెళ్ళాను. പ്രസന്റിൽ ప్రస్తుతం ഞാൻ ഇപ്പൊ ജയിലില്ല. జైల్లో ఉన్నాను. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ? నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమవుతానా എനിക്കത് അറിയണം. అది తెలియాలి. 3 days ഫാസ്റ്റിംഗ്. ఓ 3 రోజులు ఫాస్టింగ్. ജോസഫ് ഫാസ്റ്റ് എടുത്തില്ല. జోసెఫ్ ఫాస్టింగ్ ఉండలేదు. ദൈവം സംസാരിക്കുന്നില്ല. దేవుడు మాట్లాడలేదు. ദർശനമില്ല, దర్శనం లేదు, വെളിപ്പാടില്ല, కళలు లేవు, സ്വപ്നമില്ല. ఏమీ లేవు. അപ്പോഴാണ് ജയിലിൽ വേറെ പേര് സ്വപ്നം കാണുന്നു. వేరే వాళ్ళు కళ్ళు కన్నారు. അവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുക. వాళ్ళిద్దరూ ജോസഫ് మాట్లాడుకుంటున్నారు. ചോദിച്ചു, എന്താ പ്രശ്നം? ఏంటి సమస్య? അല്ല, ഞങ്ങൾ രാത്രി സ്വപ്നം കണ്ടു. మేము రాత్రి కళ్ళు కన్నాం. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ്? దాని అర్థం ఏంటి? അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. మీకు తెలీదు. ഡോണ്ട് വറി, ఏం పర్లేదు, ഐ വിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ്. నేను మీకు చెప్తాను. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. അപ്പൊ ജോസഫിന് ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു, యోసేపు కోరిక వచ్చింది, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ ఇలా నేను హెల్ప్ చేస్తే ഇവൻ അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ఈడాడికి వెళ్ళి എന്റെ കാര്യം പറയും. నా గురించి చెప్తాడు. ജോസഫ് അത് പറഞ്ഞു. యోసేపు చెప్తాడు. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തികൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ఈ జైలు నుండి వెళ్లే ముందు ജോസഫ് അവരോട് പറഞ്ഞു, యోసేపు వాళ్ళు చెప్పారు, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ രാജാവിനോട് പറയണം. నేను చెప్పిన విషయం ఒకసారి రాజుకు చెప్పు, ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. నేను తప్పేం చేయలేదు. സ്റ്റോറി സോറി പറയാണ്. ജോസഫ് സ്റ്റോറി പറയാണ്.
జోసెఫ్ జరిగిన విషయం చెప్తున్నాడు. ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, నేను తప్పేం చేయలేదు, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാതാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടത്. తప్పు చేయకుండా నన్ను జైల్లో వేశారు. അതുകൊണ്ട് നീ രാജാവിനോട് പറയണം, నువ్వు రాజుకి చెప్పాలి, I am innocent person. నేను అందులో ఏ నేరం చేయలేదని. I am innocent person. నేను ఏ నేరం చేయలేదని ജോസഫ് വിചാരിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നു. యోసేపు అనుకున్నాడు ఇల్లు చెప్తాడని. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, నెలలైపోయి ജോസഫ് the same situation. యోసేపు అదే సిచ్యువేషన్. അപ്പൊ ജോസഫ് പറയാണ്, యోసేపు అంటున్నాడు, സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചു, ఆ కళ్ళ గురించి എന്ത് చెప్పాను, കിട്ടി എനിക്ക്? నాకు ఏం వచ్చింది. അപ്പോൾ അടുത്ത ന്യൂസ്, అప్పుడు నెక్స్ట్ న్యూస్, the pharaoh സ്വപ്നം కണ്ടു. ఫరో కలగన్నాడు. హల్లెలూయా. ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ കറഞ്ഞു കേട്ടോ. ఇంకో మాట చెప్తాను. ജോസഫ് സ്വപ്നം കണ്ടു, యోసేపు కలగన్నాడు, അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. దాన్ని వ్యాఖ్యానం చెప్పాడు. ഇനി ദാനിയേൽ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ദാനിയേൽ ആരാണെന്ന് പറയാം. దానియేలు ఎవరో చెప్తాను. ലിസൺ, ദാനിയേലോട് ചോദിച്ചു, രാജാവ് സ്വപ്നം കണ്ടു. രാജാവ് സ്വപ്നം കണ്ടു, రాజు కలగన్నాడు, പക്ഷെ സ്വപ്നം മറന്നുപോയി. ఆ స్వప్నం మర్చిపోయాడు. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് പറയണം, അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. నేను కన్న కళ చెప్పి దాని అర్థం చెప్పాలన్నా. ആ രാജ്യത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ఆ దేశంలో ఎవరూ లేరు. അപ്പൊ ജോസഫ് ദാനിയേൽ പറഞ്ഞു, దానియేలు చెప్పాడు, സ്വപ്നം പറയണ്ട, మీరు ఏ కళ చెప్పొద్దు, സ്വപ്നം എന്താണെന്നും కళ ఏంటో അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണെന്നും దాని వ్యాఖ్యానం ఏంటో ഞാൻ പറയാം. నేను చెప్తాను. ജോസഫ് എന്ത് ചെയ്തു? యోసేపు ఏం చేశాడు? കണ്ട സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. కన్న కళని వ్యాఖ్యానించాడు. ദാനിയേല് దానియేలు ఏం చేశాడు? സ്വപ്നം കണ്ടതിനെ കണ്ട സ്വപ്നം എന്താണെന്നും അതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു. ఏ కళ కన్నాడో కూడా చెప్పి, అതാണ് దైవത്തിന്റെ నీతి. అదే దాని గొప్ప విషయం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് രാവിലെ പറ, ఈ పలకలు చెప్పండి. ജോസഫിന്റെ സീസണിലല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. యోసేపు సీజన్ లో నేను ఉన్నాను. ഞാൻ ജോസഫിന്റെ ജനറേഷനിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്. యోసేపు జనరేషన్ ഞാൻ ఉన్నాను. ദാനിയേലിന്റെ ജനറേഷനിൽ ജീവിക്കുന്നു. నేను దానియేలు జనరేషన్ లో జీవిస్తున్నాను. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, అంటే బైబిల్ చెప్తుంది, ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പോയ മനുഷ്യൻ ജോസഫിനെ മറന്നുപോയി. ఆ జైలు నుంచి వెళ్ళిన వ్యక్తి యోసేపుని మర్చిపోయాడు. ഇപ്പൊ ജോസഫ്, బైబిൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, బైబిల్ చెప్తుంది, ജോസഫ് താടി വന്നു, యోసేపుకి గడ్డం వచ్చింది, ഇപ്പൊ ജയിൽ വാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. జైలు వాసం అయిపోయింది. ഒരു ദിവസം ഒരു കോളിംഗ് വരുന്നു, ఒక ఫోన్ వస్తుంది, കോളിംഗ്, ഒരു വിളി വരുന്നു. అంటే ఒక ఫోన్ వస్తుంది, ഫോണല്ല, ഒരു കോളിംഗ്. అదేలే സ്തോത്രം, పిలుపు వస్తుంది. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ജോസഫേ, നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. నిన్ను పిలుస్తున్నారు. ജോസഫ് പറഞ്ഞു, എന്ത് പറ്റി? అంటే ఏమైంది? ഇപ്പൊ സ്വപ്നം കണ്ടത് ఇప్పుడు కలకంది രാജാവാ. రాజు కలకన్నాడు. ജോസഫ് പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കണ്ട, ఏం పర్లేదు, സ്വപ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. నేను చెప్తాను. ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. ఆ విషయం నాకు తెలుసు. സ്വപ്നം കേട്ടപ്പോ కళ చెప్పగానే രാജാവിന് ఇഷ്ടം തോന്നി. రాజు నాకు ఫేవర్ అయింది. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ కొంత సమయం తర్వాత ജോസഫിന്റെ കല്യാണം. యోసేపుని ജോസഫ് സ്വപ്നം കണ്ടത് എത്ര വയസ്സിലാണെന്ന് അറിയാമോ? యోసేపు ఎన్నో సంవత్సరాలు కలగన్నాడు తెలుసా? 17 വയസ്സിൽ. 17 years. ജോസഫ് റിക്കവർ ചെയ്തപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ? ఎప్పుడు విడిపించబడి తెలుసా? 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ. 30 years. ഗ്യാപ്പ് എത്രയാ? 13 సంవత్సరాలు. 13 വർഷം. 13 years. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതി. പക്ഷേ ഈ 13 വർഷത്തിന്റെ അകത്ത് ఈ 13 సంవత్సరాల్లో ജോസഫിനെ തകർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. యోసేపుని ఏ శక్తి కూడా ഒരു രാജാക്കന്മാർ లేకపోయింది. సమయం ఉంది. ഒരു രാജാക്കന്മാർക്ക് അതിനെ കഴിഞ്ഞില്ല. ఏ రాజు కూడా దాన్ని ఆపలేకపోయారు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഞാൻ വേഗം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാ. నేను క్లోజ్ చేస్తాను. ഈ ജോസഫിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. యోసేపు వివాహమైంది. ഏത് വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്നറിയാമോ? ఏ నుంచి తెలుసండి? ഇപ്പൊ ഇവിടെ റെഡ്ഡി ഐസ ഫാമിലി ആണ്. റെഡ്ഡി ഫാമിലി. ഐസ റെഡ്ഡി ഫാമിലി. రెడ్డి రాజులు. राजुलू ऐसे फैमिली है ना. हमारा गांव में बॉम्बे में पटेल. हाँ ओके. गांधी जी ऐसा. ജോസഫിനെ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാമോ? యోసేపు ఎక్కడ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు? ഓനിലെ പുരോഹിതനായ പോത്തിഫറിന്റെ മോള്. ഓനിലെ പുരോഹിതനായ అంటే ఆ పురోహితుని മോളെ కూతుర్ని ജോസഫിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. యోసేపు వివాహం చేశారు. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓനിൽ പുരോഹിതൻ. అంటే పురోహితుని ప్రీస్ట్. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോളെ ജോസഫിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ആര് നിമിത്ത ജയിലിൽ പോയത്? ఎవరి నిమిత్తం జైలుకి వెళ్ళాడు? പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യ നിമിത്തം. భార్య నిమిత్తం వెళ్తే సేమ్ ట్రైబల్ വെച്ച് ఆ కుటుంబం నుంచే ట్రైబల్ అంటే ఆ ఫ్యామిలీ నుంచే ദൈവം ജോസഫിന് ഭാര്യ കൊടുത്തു. దేవుడు యోసేపుకు భార్యని ఇచ్చాడు. ഇപ്പൊ പോത്തിഫറിന്റെ ഫാമിലി പറയാണ്. పోతిఫర్ ఫ్యామిలీ అంటుంది, ഏത്
ഞാൻ జైలు കൊണ്ടിരുന്ന పోతిఫర్ అല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ట్రైబిന്റെ కాര്യം പറഞ്ഞോട്ടോ. జైల్లో ఉన్న పోతిఫర్ గురించి కాదు. రెడ్డి ఫ్యామిలీ ఇక్కడ ఉంది, హైదరాబాద్ ఉంది. ഞാൻ ఫ్యామిలీ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ఆ ఫ్యామిలీగా చెప్తున్నాను. yes, ఆ ట్రైబిൽ നിന്ന് ఆ పరిస్థితి నుండి జోసెఫ్നെ వివాహం കഴിച്ചു കൊടുത്തു. యోసేపు వివాహం చేశారు. മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ముందేమన్నారు? పోతిఫറിന്റെ ఫ్యామిలీ എന്താ പറഞ്ഞത്? മുമ്പ് పోతిఫర్ ఫ్యామిలీ ఏమన్నారు? ഇവ ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. వీడు కరెక్ట్ కాదన్నారు. ഇപ്പോ പറയാണ്, ఇప్పుడు అంటున్నారు ജോസഫ് ഇസ് കറക്റ്റ്. యోసేపు చాలా మంచివాడని. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా. ഭാവി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാ, ఫ్యూచర్ లేదు అని చెప్పిన. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ജയിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ జైలుకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ആരെങ്കിലും വൈഫിന് തരുമോ? ఎవరైనా అమ్మాయిని ఇస్తారా? തരുമോ? ఎవరికైనా మంచి అమ్మాయిని ఇస్తారా? ജയിലിൽ പോയി, జైలుకి వెళ్ళిన తర్వాత തിരിച്ചു వന്നു, జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ആളുകൾ എനിക്ക് പെണ്ണ് തരുമോ? ఎవరైనా అమ్మాయిని ఇస్తారా? ബുദ്ധിയുള്ളവനും തരത്തില്ല. బుద్ధునుడు ఎవడు അല്ലാത്തവരൊക്കെ പറയും കല്യാണം കഴിച്ചു. అసలు పెళ్లి చేసుకుంటారు. జోసెఫ్ జైలు നിന്ന് വരുമ്പോ యోసేపు జైలు నుంచి వచ్చిన ఫరో తర్వాత പറയും, విషమిക്കണ്ട, ఫరో అంటున్నాడు ఏం బాధపడొద్దు, നിനക്ക് കല്യാണമായി, నీకు అమ్మాయిని ఇస్తాను. ഇതൊന്നും ജോസഫ് സ്വപ്നം കണ്ടതല്ല. ఇవేమి యోసేపు కల కనలేదు. ജോസഫ് പറഞ്ഞതാ, ഇനി നല്ലൊരു ഫാമിലി എനിക്കുണ്ടാകത്തില്ല, నాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఉండదు అని యోసేపు కల നല്ല కనలేదు. ഫാമിലി, നല്ല മക്കൾ എനിക്കുണ്ടാകത്തില്ല. నాకు మంచి పిల్లలు ఉండరు అని చెప్పలేదు. പക്ഷെ ദൈവം അവന് നല്ലൊരു കുടുംബം കൊടുത്തു. దేవుడు ఒక మంచి ఫ్యామిలీని ദൈവം അവന് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ കൊടുത്തു. దేవుడు మంచి ఒక ఫ్యూచర్ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, ఈ పగల కాలం നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. నీ జీవితంలో చేయబోతున్నారు. ചർച്ചിലുള്ളവരോട് ദൈവാത്മ പറയുന്നു, సంఘములకు చెప్తున్నారు, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ തരാൻ പോകുന്നു. అటువంటి ఒక మంచి ఫ్యూచర్ దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. തകർന്ന ഇടത്ത് ఎక్కడైతే మీరు పాడైపోయారో, ഭാവിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ఫ్యూచర్ లేదన్న వాళ్ళ దగ్గర ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാവിയെ തരാൻ దేవుడు പോകുന്നു. మంచి ఒక ఫ్యూచర్ Somebody say hallelujah. గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. Amen. హల్లెలూయా. I'm going to close. నేను క్లోజ్ చేయబోతున్నాను. ജോസഫിന് ഇപ്പോൾ സന്തോഷമില്ല. యోసేపుకి ఇప్పుడు సంతోషం లేదు. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, మ్యారేజ్ అయిపోయింది, 2 പിള്ളേരായി. 2 పిల్లలు ఉన్నారు. മനേഷ, మనషే, എഫ്രൈം, 2 പിള്ളേരായി. 2 పిల్లలు ఉన్నారు. ഇപ്പോഴും is not enjoying. సంతోషం లేదు. പുള്ളി പറഞ്ഞു, తనన్నాడు, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ സ്വപ്നം ഉണ്ടല്ലോ, దేవుడు నాకు చెప్పిన కల ఉందే, പെണ്ണ് തരുന്നല്ല പറഞ്ഞത്, భార్యని ఇస్తాను చెప్పలేదు, കുട്ടികളെ തരുന്നല്ല പറഞ്ഞത്, పిల్లలు ఇస్తాను చెప్పలేదు. സൺ, సూర్యుడు, చంద్రుడు and stars എന്നെ నక్షత్రాలు വീണ് നമസ്കരിക്കുന്ന സ്വപ്നം నాకు నమస్కరిస్తాను చెప్పాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ജോസഫിനെ കണ്ടവർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു యోసేపుని చూసిన వారు ఎవరికి తెలియదు ഇവൻ മിസ്രൈമിലെ ഗവർണർ ആകുമെന്ന്. ఇది ఐగుప్తులో గవర్నర్ అవుతానని. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയാ, ఈ పగలకాలం എന്റെ చెప్తున్నాను, നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുമ്പോ మా ఊరికి నేను వెళ్ళినప్పుడు ഇവൻ അങ്ങ് നന്നായി പോയിരുന്ന ആൾക്കാർ പറയും, అందరూ అంటుంటారు వీడు బాగుపడ్డాడని. ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ്. ఇది స్టార్టింగ్ ఇంకాను, ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ്. ఇది ఇంకా స్టార్టింగ్. ദൈവം മാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയ దేవుడు గౌరవించడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. ദൈവം അതിന്റെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റും. ఆ పరిస్థితిని మారుస్తాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ജോസഫിന് സന്തോഷമില്ല. యోసేపుకి సంతోషం లేదు. ജോസഫേ, why you are standing like this? యోసేపు ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు? എന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ നിവൃത്തി ഇതല്ല. నా కళ ఇది కాదు. എവിടെ എന്റെ ഫാദർ, എവിടെ എന്റെ മദർ, എവിടെ എന്റെ ബ്രദേഴ്സ്? ఎవరైనా సరే ദൈവം പറഞ്ഞു, దేవుడు అన్నాడు, wait and see. ఆగు ఆగు. ഇപ്പോ ഫാമിലി ജോസഫ് ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പാ. ఫ్యామిలీకి యోసేపుకి చాలా గ్యాప్ ఉంది. എന്തു ചെയ്യും? ఏం చేయాలి? ദൈവം ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തു. దేవుడు ప్లాన్ చేశాడు. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും പട്ടിണി കിട്ടും. అందరినీ ఆకలితో ఉంచాడు. ഹലോ, హల్లెలూయా. ഹലോ, హల్లెలూయా. ഈ ദൂത് കേട്ടോട്ടോ, చూడండి, ഈ ദൂത് കേട്ടോ. చూడండి, നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാ మనం దేవుని కోసం నుంచుంటే ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കും. దేవుడు మన కోసం చేస్తాడు. ഒരു హల్లెలూయా. മനുഷ്യന് വേണ്ടി ఒక్క వ్యక్తి కోసం ദൈവം ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും പട്ടിണി കിട്ടും. లోకం అందరినీ ఆకలితో ఉంచాడు. ജോസഫിന്റെ അപ്പനുണ്ടല്ലോ, ജേക്കബ്. యోసేపు తండ్రి ఉన్నాడు కదా, యాకోబు. പുള്ളി വലിയ സ്വപ്നക്കാരനാ. తను చాలా కళ్ళ కనివాడే, പക്ഷെ പുള്ളി ശരിയല്ല. కానీ కరెక్ట్ కాదు. പുള്ളി സ്വപ്നം കണ്ടു, కళ్ళ కన్నాడు, ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, దేవునితో చెప్పాడు, ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യും. నేను పలానా చేస్తానన్నాడు. റേച്ചലിനെ കണ്ടപ്പോ రేచల్ చూడగానే സ്വപ്നം ബാക്കിൽ വെച്ചു. ఆ కళ పక్కన పెట్టాడు. Now I need Rachel after dream. అంటే ఫస్ట్ నాకు రేచల్ కావాలి, Praise God. తర్వాత మీరు అన్నాడు. പക്ഷേ ദൈവം യാക്കോബിനെ പട്ടിണി കിട്ടു. దేవుడు యాకోబుని ఆకలితో ఉంచాడు. ജോസഫിന്റെ അമ്മമാരെ പട്ടിണി കിട്ടു. యోసేపు తల్లిని ఆకలితో ఉంచాడు. ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാരെ പട്ടിണി കിട്ടു. వాళ్ళ సహోదరుని ఆకలితో ఉంచాడు. യാക്കോബ് പറഞ്ഞു, యాకోబు అన్నాడు, മിസ്രൈമിൽ ധാന്യമുണ്ട്, ఐగుప్తులో ధాన్యం ఉంది, നിങ്ങൾ പോയി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. వెళ్ళి తీసుకురమ్మన్నాడు. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രീം ഫുൾഫിൽ ആകാൻ പോകുന്നു. అదే మొదటి కళ ഹല്ലേലൂയ. ఫుల్ఫిల్ కాబోతుంది. హల్లెలూయా. പ്രൈസ് ഗോഡ്. హల్లెలూయా. ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, బైబిల్లో the చెప్తుంది, first time
ఫస్ట్ టైం അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവന് മുമ്പിൽ വന്നു. ఆ సహోదరులు ముందుకు వచ్చాడు. മൈ ലോർഡ്, ఓ മൈ ലോർഡ്, എന്റെ യജമാനനെ. ఓ యజమానుడా, ഫസ്റ്റ് ഡ്രീം ఫస్ట్ fulfilled. ఫుల్ఫిల్ The అయింది. every stars అన్ని నక్షత్రాలు bowed down. కింద పడ్డారు, Hallelujah. వంగారు. ജോസഫ് പറഞ്ഞു యోసేపు అన్నాడు, ഫസ്റ്റ് ഡ്രീം. ഇനി സെക്കൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ఇంక రెండో ఉంది. സ്റ്റാർ ഓക്കെ, ഇനി മൂൺ ആൻഡ് സൺ. సూర్యుడు చంద్రుడు. വീണ്ടും ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ജോസഫ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. యోసేపు ఏం మాట్లాడలేదు. സഹോദരന്മാർ തിരിച്ചുപോയി. సోదరు വീണ്ടും പ്രശ്നം വന്നു. మరలా సమస్య వచ్చింది. വീണ്ടും പ്രശ്നം വന്നു. మరలా సమస్య వచ్చింది. അപ്പോ അവിടെ വീണ്ടും വന്നു. మరలా వచ్చారు. അപ്പോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു, యోసేపు అన్నాడు, നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് మీ సహోదరు ഞാൻ. నేను అన్నాను. പ്രൈസ് ഗോഡ്. హల్లెలూయా. അവരെല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി. ఆశ్చర్యపోయారు. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ കണ്ട് మనల్ని చూసి നമ്മുടെ വീട്ടുകാര് మన ఇంటి వారు വാവ് ഇല്ലേ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാർ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക? ఇంగ్లీష్ గారు ఎలా మాట్లాడతారు? വാവ്, ఓ സംഭവിക്കാൻ പോവാ. హల్లెలూయా. നിങ്ങൾക്ക് ഖുഷിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമില്ല. നീ സംഭവിക്കാൻ പോവാ, സംഭവിക്കാൻ പോവാ. ജരഗബോധ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ കണ്ട് ആൾക്കാർ പറയാൻ പോവാ. మనల్ని చూసి జనం చెప్పాలి. സഹോദരന്മാർക്ക് സന്തോഷം. సహోదరు సంతోషం. ഇവൻ എങ്ങനെ കിടന്നവനാ? ఇది ఎలా ఉన్నాడు? നമ്മൾ എത്ര ചവിട്ടിയാലും, మనం ఎంత దాన్ని നമ്മൾ తోసినా, എത്ര ഇങ്ങനെ തലയിട്ട് കുലിക്കിയാലും, ఎంత ఎన్ని చేసినా ജോസഫ് ഇപ്പൊ ഗവർണറാ. యోసేపు గవర్నర్ అయిపోయాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഗവർണറായി ജോസഫ്. ఒక రాజ్యానికి గవర్నర్ అయ్యాడు. മുമ്പ് ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടില്ല ജോസഫിനെ. ముందు జైల్లో పెట్టారు కదా. ഞാൻ ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് ఈ కరోనా టైంలో എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. ഞാൻ എന്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. సొసైటీలో నేను ఒక వ్యక్తికి సాయం చేశాను. ഞാൻ അവിടെ പോയി. എവിടെ? ക്വാറന്റൈനിൽ കൊണ്ടിട്ടു. ఆ క్వారంటైన్ తీసుకెళ్ళాను. ഫുഡ് തരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഫുഡ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവർ ലോങ് പോകും. ఫుడ్ అలా పెట్టేసి దూరంగా ഈ వెళ్ళిపోతాను. നായ്ക്കൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു. ఈ కుక్కకి అన్నం పెట్టినట్టుగా. ഇതുപോലെ ജോസഫിനെ പലരും ഇങ്ങനെ റിജക്ട് ചെയ്തു. యోసేపుని అందరూ రిజెక్ట్ చేశారు. ഇപ്പോ മിസ്രൈമിലെ സകല കീ ജോസഫിന്റെ കയ്യിലാ. మొత్తం ఐగుప్తు అంతా కూడా యోసేపు దగ్గర ఉంది. അപ്പൊ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടവരുണ്ടല്ലോ, జైలు കൊണ്ടിട്ടവർ జైల్లో తీసుకెళ్ళి ഇപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയാണ്, అందరూ అంటున్నారు, മൈ ലോർഡ്, మా యజమానుడా, മുമ്പ് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ఏ? മുമ്പ് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിനക്കെതിരെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. నీకు నేను చాలా ద్రోహం చేశాను, ഫോർഗിവ് മീ. నన్ను క్షమించు. ഇപ്പോൾ സീറയായവൻ ഹീറയായപ്പോ ఆ జీరో వాడు హీరో అయినప్పుడు ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയാണ്, ജോസഫേ అందరూ అన్నారు, యోసేపు ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം. మమ్మల్ని క్షమించండి. ജോസഫ് പറഞ്ഞു, നോ വരി, ഡോണ്ട് വരി, ഡോണ്ട് വരി. ఏం పర్లేదు, ఏం పర్లేదు అన్నాడు. ഈ സഹോദരന്മാർ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ఈ సహోదరులు వెళ్ళి അപ്പനോട് പറഞ്ഞു, తండ్రితో చెప్పాడు, നിന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. నీ కుమారుడు బ్రతికే ఉన్నాడు. യാക്കോബ് ചാടി എഴുന്നേറ്റു. ఓ గెంతుకుని లేచాడు. ദൈവാത്മാവ് ഇതിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആരോടൊക്കെ പറയുന്നു, ఈ రోజు కూర్చుని ఎవరితో చెప్తున్నారు, നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ തലവേദനയല്ല, నీ ఇంట్లో నువ్వు తలనొప్పి కాదు, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുന്നു. ఒక దేవునిగా మారబోతున్నావు. చెప్పండి, హల్లెలూయా. നിന്റെ അപ്പന് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി പോകാൻ പോകുന്നു. నీ తండ్రిగా నువ్వు దేవునిగా നിന്റെ మారుతావు. അമ്മയ്ക്ക് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി പോകാൻ నీ പോകുന്നു. తల్లికి ఒక దేవునిగా നിന്റെ మారుతావు. സഹോദരന്മാർക്ക് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാകാൻ నీ പോകുന്നു. సోదరుడికి ఒక దేవునిగా మారుతావు. നിന്റെ സഭയ്ക്ക് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാകാൻ പോകുന്നു. నీ సంఘానికి ఒక దేవునిగా ഓ, మారుతావు. നീ എവിടെ പോയാലും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ ఎక్కడికి వెళ్ళినా പോകുന്നു. ఒక దేవునిగా మారుతావు. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ యేసు నామములో എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ఎంతమంది నమ్ముతారు? చప్పట్లు కొట్టండి. హల్లెలూయా. കണ്ണുകളടച്ചാട്ടെ, കണ്ണുകളടച്ചാട്ടെ, കണ്ണുകളടച്ചാട്ടെ. కళ్ళు మూసుకోండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് രാവിലെ സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ఆ కళ మీకు ఇలా చెప్తుంది, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ജോസഫിനെ പോലെ ആയാണ്. ఒకవేళ యోసేపు వల్ల మీరు అవుతే, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ജോസഫിനെ പോലെ സഫർ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം, ఒకవేళ యోసేపు వల్ల సమస్యలు ఉన్నవారైతే, വെളിപ്പാടുള്ളവരായിരിക്കാം, దర్శనం ఉన్నవారైతే, സ്വപ്നമുള്ളവരായിരിക്കാം, కళలు ఉన్నవారైతే, നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തുവാകട്ടെ, మీ పరిస్థితి ఏదైనప్పటికీ ഇന്ന് പകൽ സ്വർഗം പറയുന്നു, ఈ పగల కాలం చెప్పండి, ദൈവം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കാൻ പോകുന്നു. మేము దేవుడు మనల్ని సందర్శించబోతున్నాడు. ആമേൻ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ, అందరూ చెప్పండి, എന്റെ ടൈമായി, ఇది నా సమయము, എന്റെ സമയമായി എന്ന്. ఇది నా సమయమైంది. Come on, everyone pray. ప్రతి ఒక్కరు చెప్పండి, Oh, thank you, ప్రార్థన Spirit. చేయండి. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేయండి. ఇది నా సమయం. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన Oh, చేయండి. every blessing we going to release right now. ఓ, ప్రతి దీవెనలు ఇప్పుడే మీకు రిలీజ్ కాబోతుంది. Every prophecy, ప్రతి ప్రవచనం, every dreams, ప్రతి కళ, every visions, ప్రతి దర్శనాలు, every deliverance, ప్రతి విడుదల, every revelations, ఓ ప్రతి ఒక్క దర్శనాలు we are going to deliverance, we are going to
release. ఇప్పుడే రిలీజ్ Right చేస్తాను. now. ఇప్పుడే రిలీజ్ చేస్తున్నాం. అన్య భాషలు సంసారిക്കുന്ന అన్య భాష ప్రార్థించాలి. అన్య భాష వచ్చిన వాళ్ళు Pray in the spirit, pray in the spirit. Speak the tongue. Come on, come on. ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവർ please stand up, please stand up. Presence of God. Please stand up, everyone. Presence of God. Yes, Right now, right now, right now, in the name of Jesus. Lord, you are here. You are walking among us. Thank you for we receiving. We are going